Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദേവനുക്ക് സ്തോത്രം. Graciously the Lord has been given this blessed convention for us. കൃപയാൽ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ കൺവെൻഷനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான கன்வென்ஷனை தேவன் கிருபையால் நமக்கு தந்திருக்கிறார். Truly the Lord is loving this Middle East. യഥാർത്ഥമായി മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു. நிச்சயமாகவே தேவன் இந்த மத்திய கிழக்கு பகுதியை நேசிக்கிறார். This is the sign we are seeing even in this pandemic here. God wonderfully opened the way for us to come to his presence. ഈ മഹാമാരിയുടെ മധ്യത്തിലും ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമുക്ക് വഴികൾ തുറന്നു തന്നു. അത് അടയാളമായി കാണുകയാണ്. இந்த கொள்ளினல் மத்தியிலும் கூட தேவன் இந்த இடத்துக்கு வரும்படியான ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். இதுவே அதன் அடையாளமாக இருக்கிறது. So let us make use of the time which God has been giving unto us. ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നതായ സമയത്തെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ஆகவே தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறதான இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்வோமாக. For this morning meditation shall you open our Bible to 1 Kings. ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായി രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തെ തുറക്കാം. இன்று காலைவேளையில் நம்முடைய வேத தியானத்திற்காக நம்முடைய வேதாமங்களை 1 ராஜாக்கள் புத்தகத்துக்கு திருப்புவோம். Book of 1 Kings chapter 15 verse 5. രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം. 1 ராஜாக்கள் 15-ാം அதிகாரம் 5-ാം വചനം. കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലാതെ അവൻ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതിൽ ഒന്നും തന്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല. Because David did that which was right in the eyes of the Lord and turned not aside from anything that he commanded him all the days of his life, save only in the matter of Uriah the Hittite. தாவீது எத்தியராகிய ஊரியாவின் சங்கதி ஒன்று தவிர கர்த்தர் தனக்கு கட்டளையிட்டதினால் தான் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் ஒன்றையும் விட்டு விலகாமல் அவர் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்து வந்தான். Praise be to God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദേവനുക്ക് സ്തോത്രം. As we all knows, the word of God tells about the David is the man according to my own heart. God the Lord himself has been testified. നാം എല്ലാവരും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദാവീദ് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ബോധിച്ച പുരുഷനെന്ന ദൈവം തന്നെ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறபடி தேவன் தாமே தாவீதை குறித்து இப்படி சாட்சி சொன்னார். தாவீது என் இருதயத்தின் ஏற்றபடி எல்லாம் செய்வான். The David did that which was right in the eyes of the Lord. ദാവീദ് യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തു. தாவீது கர்த்தருடைய பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்து வந்தான். He was not aside from any of the commandments, the word of God says. ദൈവവചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് പ്രകാരം ഒന്നും അവൻ ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய கட்டளையின்படி ஒன்றையும் விட்டு விலகாமல் இருந்தார். All his lifetime he was going behind of the Lord's commandments. അവന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് പിന്നാലെ തന്നെ അവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. தம்முடைய ஜீவியகாலம் முழுவதும் தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கு பின்பாகவே சென்று கொண்டிருந்தார். After saying that, say only in this matter of the Hittite that there is only one occasion this David has been committed sin in his life, the word of God tells. അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹിത്യനായ ഊരിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലല്ലാതെ മറ്റു ഒരു കാര്യത്തിലും അവന്റെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ അവൻ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அப்படி சொன்ன பின்பு வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது ஏத்தியனாகிய உரியாவின் சங்கதி ஒன்றை தவிர, அதாவது அந்த ஒரே ஒரு காரியத்தில் தாவீது பாவம் செய்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது. That one thing how did came in the life of David, that is what we are going to meditate in the word of God. ആ ഒരു കാര്യം എപ്രകാരം ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നാം ഇന്ന് ധ്യാനിപ്പാൻ പോകുന്നു. அந்த ஒரு காரியம் தாவீதினுடைய ജീവിതത്തിலே எப்படி வந்தது என்று வேதத்திலிருந்து நாம் இன்று தியானிக்க போகிறோம். Because we need the standard more than the Old Testament saints. പഴയ നിയമവിശുദ്ധന്മാരെക്കാൾ ഉപരിയായ ഒരു നിലവാരം നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കൊണ്ട്, ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களை காட்டிலும் மேலான ஒரு நிலவரம் நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது. So let us we go through that matter. How did that he committed sin? So therefore it is going to help in our life to avoid all that and to live a holy life. ആയതുകൊണ്ട് എപ്രകാരം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം ചെയ്തു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ സഹായിക്കും. ஆகவே நாமும் கூட அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் வராதபடி பரிசுத்தமாக ஒரு ஜீவன் செய்யும்படியாக அந்த காரியத்தில் தாவீது எப்படி நடந்து கொண்டார் என்பதை குறித்து தியானிப்போம். Because the darkness in any way should not prevail in our life. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അന്ധകാരം ഒരു
നിലയിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജയിപ്പാൻ ഇടയാകരുത്. ஏனென்றால் எந்த காரணத்தினாலும் அந்தகாரம் என்பது நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஆட்கொள்ளவோ மேற்கொள்ளவோ கூடாது. So I will take your attention to the 2 Samuel chapter 11 verse 1 onwards. We are seeing this is the matter, how did that David has been grieved that Lord. ആയതുകൊണ്ട് 2 ശമൂവേൽ പുസ്തകം 11 അധ്യായത്തിന്റെ 1 വാക്യം മുതൽക്ക് ഏതു കാര്യമാകുന്നു ദാവീദ് ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് വിധത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായത് എന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆகவே தாவீது எந்த காரியத்தில் தேவனுடைய மனதை இருதயத்தை துக்கப்படுத்தினார் என்பதை குறித்து 2 சாமுவேல் 11 அதிகாரம் 1 வசனத்திற்கு உங்கள் கவனத்தை திருப்பும்படி விரும்புகிறேன். There we can see as 10 lessons we can learn out of this. ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് 10 പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. இங்கிருந்து நாம் 10 பாடங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம். So let me begin the 2 Samuel chapter 11 verse 1. 2 ശമൂവേൽ പുസ്തകം 11 അധ്യായത്തിന്റെ 1 വാക്യം മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ஆகவே 2 சாமுவேல் 11 அதிகாரம் 1 வசனத்திலிருந்து நான் துவங்குகிறேன். പിറ്റേയാണ്ടിൽ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടും കാലം ദാവീദ് യോവാബിനെയും അവനോടുകൂടെ തന്റെ ചേവകരെയും എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും അയച്ചു. അവർ അമ്മോന്യ ദേശം ശൂന്യമാക്കി രബ്ബ പട്ടണം നിരോധിച്ചു. ദാവീദോ യെരൂശലേമിൽ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നു. And it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah, but David tarried still at Jerusalem. மறுவருஷம் ராஜாக்கள் யுத்தத்துக்கு புறப்படும் காலம் வந்தபோது தாவீது யோவாபையும் அவனோடு கூட தன் சேவகரையும் இஸ்ரவேல் அனைத்தையும் அம்மோன் புத்திரை அழிக்கவும் ரப்பாவை முற்றுகையிடவும் அனுப்பினான். தாவீதோ எருசலேமில் இருந்து விட்டான். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So here we are seeing when the kings went for the battle, ഇവിടെ നാം കാണുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ இங்கே ராஜாக்கள் யுத்தத்திற்கு போன காரியத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். the David has been tarried in his place. ദാവീദ് താൻ ആയിരുന്ന ഇടത്തു തന്നെ താമസിച്ചു. தாவீது தான் இருந்த இடத்திலே இருந்து விட்டதாக பார்க்கிறோம். So the first lesson what we are seeing that he was neglected his responsibility. നാം പഠിക്കുന്നതായ ഒന്നാമത്തെ പാഠം എന്തെന്നാൽ ദാവീദ് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് കാണുകയാണ്. இங்கிருந்து நாம் பார்க்கிறதான முதலாம் பாடம் என்னவென்றால் தன்னுடைய உத்தரவாதத்தை தாவீது அசட்டை செய்தார். If anyone will neglect his responsibility, that is how that sin can enter into our life. ആരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവഗണിച്ചു കളയുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ മുഖാന്തരമായി ആ ജീവിതത്തിൽ പാപം പ്രവേശിപ്പാനിടയുണ്ട്. ஒருவர் தம்முடைய உத்தரவாதத்தை அசட்டை செய்தால் அதன் மூலமாக பாவம் அவருடைய ஜீவிதத்தில் பிரவேசிக்கிறதாய் பார்க்கிறோம். Neglecting one's responsibility leadeth to the idleness. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം താൻ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അത് അലസതയിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നയിപ്പാനിടയാകും. ஒரு நபர் தன்னுடைய உத்தரவாதத்தை அசட்டை செய்தால் அது அவர் சும்மா இருக்கும்படி அவரை செய்கிறது. So what is our responsibility in our life? അതിനാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താകുന്നു? ஆகவே நம்முடைய ஜீவித்தின் உத்தரவாதம் தான் என்ன? When you turn to the book of Ephesians chapter 6 verse 10 onwards, എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6 അധ്യായത്തിന്റെ 10 വാക്യം മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ எபேசியர் 6 அதிகாரம் 10 வசனம் முதல் வாசித்தால் Apostle Paul is writing to the Ephesian church. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫേസ്യ സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசு சபைக்கு இப்படி எழுதுகிறார். Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ. கடைசியாக என் சகோதரரே கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். Put on the whole armor of God that he may be able to stand against the wiles of devil. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். So every child of God is having a battle in his life. ആയതിനാൽ ഓരോ ദൈവവൈതലിനും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം അഥവാ പോരാട്ടമുണ്ട്. ஆகவே ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கும் இந்த உலகத்திலே ஒரு யுத்தம் இருக்கிறது. So therefore always we should be alert in our spiritual life. ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മിക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം എപ്പോഴും ജാഗ്രതയുള്ളവരായി കാണപ്പെടണം. ஆகவே நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் எப்போதும் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். Don't take any battle
lightly in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു യുദ്ധവും ലഘുവായി നാം എടുക്കരുത്. நம்முடைய ஜீவியத்தில் எந்த யுத்தத்தையும் லேசாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. As we all knows that David also done so many battles in his life. നാം അറിയുന്നത് പോലെ ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല യുദ്ധങ്ങളെയും താൻ നടത്തിയിരുന്നു. தாவீது தம்முடைய ஜீவியத்திலே பல யுத்தங்களை செய்து வந்தார் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். He himself has been gone before the battle and he fought all the battles. താൻ തന്നെ യുദ്ധത്തിനായി കടന്നു ചെന്ന് പല യുദ്ധങ്ങളും ചെയ്തു ജയമെടുത്തു. அவர் யுத்தத்திற்காக கடந்து சென்று தன்னுடைய ஜீவியத்தில் பல யுத்தங்களிலும் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்டார். But once when he neglected his responsibility in his life, എന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ, ஆனால் ஒரு விசை தன்னுடைய ஜீவியத்தில் இருந்த உத்தரவாதத்தை அசட்டை செய்தபோது, that was leaded to a idleness in his life. അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അലസതയിലേക്ക് അവനെ നയിച്ചു. அது அவர் ஜீவியத்திலே வெறுமையா இருக்கும்படி அவரை செய்தது. And idleness will lead to temptation. അലസത എന്നത് പരീക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കും. சும்மா இருப்பது சோதனை கூடாக நம்மை நடத்தும். There is a second thing, idleness will lead a person to temptation. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അലസത എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ പരീക്ഷയിലേക്ക് നടത്തും. அலுவல் இல்லாமல் சும்மா இருப்பது ஒரு நபரை சோதனை பரீட்சையாக நடத்தும். So this is what we are reading over in the second verse, that idleness led David to temptation. ഇതാകുന്നു രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, ആ അലസത ദാവീദിനെ ഒരു പരീക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ചു. இதை குறித்து தான் நாம் இரண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். அந்த அலுவல் இல்லாமல் அசதியாய் இருந்ததான அந்த நிலவரம், சும்மா இருந்த நிலவரம் அவரை சோதனைக்குள்ளாக நடத்தினது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். As we read in the book of Ecclesiastes chapter 10 verse 18. സഭാപ്രസംഗങ്ങളുടെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, பிரசங்கி 10-ാം அதிகாரம் 18-ാം வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம். What the idleness will bring into our life, the Bible tells. അലസത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നുവെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. சோம்பல் நம்முடைய ஜீவியத்தில் எதை கொண்டு வருகிறது என்பதை குறித்து பார்க்கிறோம். The idleness will lead you to destroy our own house. അലസത നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും. சோம்பல் என்பது நம்முடைய சொந்த வீட்டை நாமே அழிக்கும்படி செய்யும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Even in Ezekiel chapter 16 verse 49, we read over there again about the Sodom. That is the what was his sin means. That is the one of the sin is called idleness. യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 49-ാം വാക്യത്തിൽ സോദോമിന്റെ പാപങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു, അലസതയായിരുന്നുവെന്ന്. எசேக்கியேல் 16-ாம் அதிகாரம் 49-ாம் வசனத்திலே சோதோமின் பாவங்களில் ஒரு பாவம் என்பது நிர்விசாரம் அல்லது சோம்பல் என்று வாசிக்கிறோம். So anyone who is giving room for that idleness, it will leadeth you to temptation. ആയതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അലസതയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിയെ പരീക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കും. ஆகையால் நம்மில் ஒருவராகிலும் நிர்விசாரம் அல்லது சோம்பலுக்கு இடம் கொடுப்போம் என்றால் நம்மை அது சோதனைக்குள்ளாக வழி நடத்தும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Child of God, normally every child of God will face, if when we press forward in our life, the temptation can come in our life. ദൈവമക്കളെ, സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ദൈവപൈതൽ ആത്മജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായി തുടങ്ങുമ്പോൾ പരീക്ഷാ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നേക്കാം. தேவ பிள்ளையை சாதாரணமாக ஒரு தேவ பிள்ளை ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் முன்னேறி செல்ல விரும்பும் போது சோதனை ஜீவியத்தில் வரலாம். But that temptation the Lord will help us to overcome. എന്നാൽ ആ പരീക്ഷ ജയിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും. ஆனால் அந்த சோதனையை ஜெயிக்கும்படி தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார். But deliberately through our idleness, what the temptation comes in our life, that will bring us into a defeat. എന്നാൽ നാം മുഖാന്തിരമാകുന്നു, നമ്മുടെ അലസത മുഖാന്തിരമാകുന്ന പരീക്ഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തോൽവി അടയുവാനിടയാകും. ஆனால் துணிகரத்து நிமித்தமாக நம்முடைய அசதி நிர்விசாரத்து நிமித்தமாக சோதனை நம்முடைய ஜீவிதத்தில் வந்தால் அந்த சோதனை நம்மை தோல்வியினூடாக வழிநடத்தும். Like as we read in the book of Gospel according to Luke chapter 11 verse 4, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നതിന് പ്രകാരം, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 11-ாம் அதிகாரம் 4-ாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோமே, the prayer which the Lord has been taught to his disciples, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു പഠിപ്പിച്ചതായ പ്രാർത്ഥനയിൽ நம்முடைய சீஷர்களுக்கு தேவன் போதித்ததான அந்த ஜெபத்தில் he was mentioning, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is debted us. താൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് കടംപെട്ടിരിക്കുന്ന ഏവനോടും ഞങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നു. அவர் இப்படி போதித்தார், எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும், நாங்களும் எங்களிடத்தில் கடன்பட்ட எவனுக்கும் மன்னிக்கிறோமே. And lead us not into temptation, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്തരുതേ, எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல், but deliver us from evil. ദുഷ്ടങ്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ, தீமை என்றிருந்து எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். So this is all the part of responsibility
a child of God have to do in his life. ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയും ഒരു ദൈവവേദത്തിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ஆகையால் இவைகளெல்லாம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் வைத்திருக்கிற உத்தரவாதத்தின் பகுதிகளாகும். We have to forgive the sins. നാം പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. நாம் பாவங்களை மன்னித்து கொடுக்க வேண்டும். What all the people are creating a problems in our life, we have to forgive them. ആരൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വിരോധമായി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവോ അവരോട് നാമും ക്ഷമിക്കണം. நம்முடைய ஜீவிதத்தில் பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்ததான ஜனங்களுக்கு நாம் மன்னிக்க வேண்டும். So when we does this, the Lord also, when we go through even the time of temptation, he will deliver us from that evil. നാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നാം പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ദോഷത്തിൽ നിന്ന്, തിന്മയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിക്കും. இவைகளை நாம் செய்வோம் என்றால் நாமும் சோதனையினூடாக கடந்து செல்லும் போது தேவன் நம்மை தீமையினின்று ரட்சிப்பார். But in other side, because of our idleness, we are giving the room for the temptation. In that temptation, like how David fall, in the similar way that fall will take place. എന്നാൽ മറുവശത്ത് നമ്മുടെ അലസത മുഖാന്തരമാകുന്ന പരീക്ഷ വരുന്നതെങ്കിൽ ദാവീദ് എപ്രകാരം വീണുപോയോ ആയതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വീഴ്ചയ്ക്ക് സംഗതിയുണ്ട്. ஆனாலும் மறுபக்கத்திலே நம்முடைய துணிந்து நம்முடைய நிர்வசாரத்தின் நிமித்தமாக நாம் சோதனைக்கு உட்பட்டால் தாவீது எப்படி விழுந்தாரோ அதே விதத்தில் நாமும் விழுந்து போவோம். This is what I told you in the beginning. Graciously, the Lord has been given this convention for us, and we have to make use of all the meetings which God has been giving unto us. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദൈവം തന്റെ കൃപയാൽ ഈ കൺവെൻഷനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെയും നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമെന്ന. ஆகவேதான் துவக்கத்திலே நான் சொன்னேன், கிருபையாய் தேவன் இந்த கன்வென்ஷன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஆகையால் ஒவ்வொரு கூட்டத்தையும் நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். After giving all this privilege in our life, and still if we will give room for that idleness in our life, it will lead you to temptation, and that temptation will make you to fall. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അലസതയ്ക്ക് ഇടം കൊടുത്ത് നാം ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ അലസത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷയെ കൊണ്ടുവരികയും ആ പരീക്ഷയിൽ നാം തൊറ്റുപോകുവാനും ഇടയായിത്തീരും. தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் துணிந்து நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நிர்விசாரத்துக்கு இடம் கொடுப்போம் என்றால் அந்த நிர்விசாரம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் சோதனையும், அந்த சோதனை நம்முடைய ஜீவிதத்தில் விழுகையும் கொண்டு வரும். After getting such a chance in the people's life, still there are so many people may be given room for the idleness and sitting at their homes. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും പല ജനങ്ങളും ഈ അവസരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ അലസരായി ഭവനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. இப்படிப்பட்ட பெரிய ஸ்லாக்கியம் அல்லது சந்தர்ப்பத்தை கிடைத்த போதிலும் கூட சில ஜனங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தாமல் ஒருவேளை வீட்டில் இருக்கலாம். So in our life that thing should not take place. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കാര്യം സംഭവിക്കരുത്. ஆகவே நம்முடைய ஜீவிதத்தில் அந்த காரியம் நடக்கவே கூடாது. Because every meetings will be like a battle. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ കൂടിവരവും ഒരു യുദ്ധം പോലെയാണ്. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கூட்டமும் ஒரு யுத்தம் போல் இருக்கிறது. And every battle we have to take it very serious, and we have to go and fight our battles. ഓരോ യുദ്ധങ്ങളും വളരെ ഗൗരവമായി നാം എടുത്തുകൊണ്ട് നാം കടന്നു ചെന്ന് ആ യുദ്ധങ്ങളെ നാം ചെയ്യണം. ஆகவே ஒவ்வொரு கூட்டத்தையும் மிக முக்கியமாக நாம் எடுத்து அந்த யுத்தத்தை நாம் போய் செய்ய வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். And the temptation, the third lesson what we can learn, the temptation will lead to sin. മൂന്നാമത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പാഠം ആ പരീക്ഷ നമ്മെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. அந்த சோதனை நம்மை பாவத்தினூடாக நடத்தும் என்பதாக நாம் மூன்றாவது பாடமாய் படிக்கிறோம். The very first one, if anyone neglect one responsibility, it will lead us to idleness. ഒന്നാമത്തത്, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ അവഗണിച്ച് കളയുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവനെ അലസതയിലേക്ക് നയിക്കും. முதலாவது பாடம் என்னவென்றால், ஒருவர் தம்முடைய உத்தரவாதத்தை அசட்டை செய்தால் அது அவரை நிர்விசாரத்துக்கு நேராக நடத்தும். Secondly, the idleness will leads to temptation. രണ്ടാമതായി ആ അലസത പരീക്ഷയിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നയിക്കും. இரண்டாவதாக அந்த நிர்விசாரம் சோதனைக்கு நேராக நடத்தும். Third lesson, the temptation will leads to sin. മൂന്നാമതായി ആ പരീക്ഷ എന്നത് പാപത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നയിക്കും. மூன்றாவதாக அந்த சோதனை பாவத்திற்கு நேராக நடத்தும். Now this is what happened in the third and fourth verse. When you read, we can understand over there. അതിന് 3-4 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതാകുന്നു സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. அந்த பகுதியிலே 3-4 வசனங்களை வாசிப்போது இந்த காரியம் தான் நடந்ததாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். In the third and
and fourth verse, we are seeing that temptation led David to commit sin in his life. അതിന്റെ 3-4 വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുമ്പോൾ പരീക്ഷ ദാവീദിനെ ആ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചതായി കാണുകയാണ്. அந்த சோதனை தாவீதை பாவத்திற்கு நேராக நடத்தினதாக 3-4 வசனங்களில் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். And one sin will lead to another sin. That is the fourth lesson. ഒരു പാപം മറ്റൊരു പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നതാകുന്നു 4ാമത്തെ പാഠം. 4வது பாடம் என்னவென்றால் ஒரு பாவம் மற்ற பாவத்திற்கு நேராக வழிவகுக்கும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். After all, only one sin I done in my life. Don't be stay over there. One sin will be lead you to another sin. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പാപമേ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട. ആ ഒരു പാപം എന്നത് മറ്റൊരു പാപത്തിലേക്ക് നയിപ്പാനിടയാകും. என்னுடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு பாவம் மட்டும்தான் செய்திருக்கிறேனே என்று சொல்லி அவ்விடத்திலே இருக்க வேண்டாம். அந்த பாவம் உங்களை அடுத்த பாவத்திற்கு நேராக வழி நடத்தும். We think about that everybody does so after all I done that small thing. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നല്ലോ, ഞാനും ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നു. எல்லோரும் அப்படி செய்கிறார்களே, நான் சிறிய காரியம் தான் செய்தேன் என்று ஒருவேளை நாம் சிந்திக்கலாம். That one sin will lead you, it will be like a chain, will lead you to do another sin in your life. എന്നാൽ ഒരു പാപം അതൊരു ചങ്ങല പോലെ ആകുന്നു. അത് മറ്റൊരു പാപം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനിടയാകും. ஆனால் ஒரு பாவம் என்பது ஒரு சங்கிலியை போல அடுத்த பாவம் செய்யும்படி உங்களை நடத்திக்கொண்டே இருக்கும். This is what we can see from the verse 5 to 25. 5ാം വാക്യം മുതൽ 25ാം വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതാകുന്നു നാം അവിടെ കാണുന്നത്. இதை தான் 5ஆம் வசனம் முதல் 25ஆம் வசனம் வரை வாசித்தால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Now in David's life, after doing one sin, to cover up that sin, he was keep on doing one more, like keep on adding that sin in his life. ഇപ്പോൾ ദാവീദ് ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ട് അത് മൂടി വെക്കേണ്ടതിന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി പിന്നെയും പല പാപങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. இப்போது தாவீது ஒரு பாவத்தை செய்து அதை மூடி மறைக்கும்படியாக ஒரு பாவத்திற்கு மேலாக அடுத்ததாக பாவத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். So this is what once that sin will enter into your life, and that sin will keep on leading to do another sin in your life. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാപം പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപം മറ്റു പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. இந்த விதத்திலே உங்கள் ஜீவிதத்தில் ஒரு பாவம் பிரவேசிக்கும் என்றால் அந்த பாவம் அடுத்த பாவங்களை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை நடத்திக் கொண்டே செல்லும். So what to do in our life? ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ஆகவே நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நாம் செய்ய வேண்டியதுதான் என்ன? This is what in the 5th lesson we can learn, that we should not cover up our sins. ഇതാകുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന 5ാമത്തെ പാഠം. നമ്മുടെ പാപത്തെ നാം മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. இதனை தான் 5ஆம் பாடமாக நாம் படிக்கிறோம். நம்முடைய பாவத்தை நாம் மறைத்து வைக்க கூடாது. It is better to confess sin immediately instead of cover it up. പാപത്തെ മൂടി വെക്കുന്നതിന് പകരമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഏറ്റുപറയുന്നതാകുന്നു നല്ലത്. பாவத்தை மறைத்து வைக்காமல் உடன் தானே அதை அறிக்கை செய்வது மிகுந்த நல்ல காரியமாயிருக்கும். This is why the confession has been given for us. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു ഏറ്റുപറച്ചിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്നത്. ஆகவேதான் அறிக்கை என்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Confession is not only in the time of when before you are taking the Lord's table. നിങ്ങൾ കർത്തൃമേശയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാത്രമല്ല ഏറ്റുപറച്ചിൽ നടത്തേണ്ടുന്നത്. நீங்கள் கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறுவதற்கு முன்பாக மட்டும் அறிக்கை செய்யாமல் Every day in our life we have to make this genuine confession in our life. അനുദിനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരമാർത്ഥമായ ഏറ്റുപറച്ചിൽ നാം നടത്തിക്കൊള്ളണം. ஒவ்வொரு நாளுமாக நம்முடைய ஜீவிதத்தில் உண்மையான அறிக்கையை நாம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். And the confession, it should be only to make with Lord only. ആ ഏറ്റുപറച്ചിൽ അത് കർത്താവിനോട് മാത്രമാകുന്നു നാം നടത്തേണ്ടുന്നത്. அந்த அறிக்கை நம்முடைய கர்த்தரிடத்தில் மட்டுமே நாம் செய்ய வேண்டும். Because no human being cannot forgive our sins. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിപ്പാൻ ഒരു മനുഷ്യനാലും സാധ്യമല്ല. ஏனென்றால் நம்முடைய பாவங்களை எந்த மனுஷனாலும் மன்னிக்க கூடாது. There is only one can forgive our sins, that is Jesus and Jesus alone. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിപ്പാൻ ഒരേ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ, അത് യേശു മാത്രമാണ്. நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க கூடியவர் ஒருவரே இருக்கிறார், அது கர்த்தராக இயேசு மட்டுமே. I born and brought up in a Catholic family. ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടു. நான் ஒரு கத்தோலிக்க குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்க்கப்பட்டேன். And we used to learn the practice, that is when anything when we commit sin, just we go and to confess unto the priest or father. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്താൽ പോയി
പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഏറ്റു പറയണമെന്നുള്ളതായ ആ പാരമ്പര്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിചയിച്ച് ശീലിച്ചു വന്നിരുന്നു. எங்களுடைய ஜீவிதத்தில் ஏதாவது பாவம் செய்வோம் என்றால் உடன்தானே சென்று அங்கிருக்கிறதான அந்த priest அல்லது ஃாதர் இடத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் படித்து வந்தோம். And the father will tell that some punishment you have to write these 10 commandments 10 times. ആ പുരോഹിതൻ ചില ശിക്ഷകൾ തരും. 10 കൽപ്പന 10 പ്രാവശ്യം എഴുതണം എന്നൊക്കെ அந்த ஃாதர் சில சிக்ஷைகளை தருவார். ஒருவேளை 10 கற்பனைகளை 10 முறை எழுத வேண்டும் என்பது போல in the very moment when you write that your sin has been forgiven. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു. நீங்கள் அப்படி எழுதின அந்த க்ஷணத்தில் தானே உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன. We had a practice that from Monday to Saturday you just keep, you can do any whatever type of sin, and the time of Saturday just go and confess your sins to the Father. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാപവും ചെയ്യാം. എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച ചെന്നിട്ടോ ആ പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെയും ക്ഷമിക്കപ്പെടും എന്നൊരു അഭ്യസനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. திங்கட்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரை எந்த பாவத்தை வேணாலும் செய்துவிட்டு சனிக்கிழமை மாலை அந்த ஃாதர் இடத்தில் போய் அறிக்கை செய்யும் ஒரு பழக்கத்தை நாங்கள் வைத்திருந்தோம். And Sunday you can worship, you can have a holy worship. ഞായറാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിശുദ്ധ ആരാധനയും കഴിപ്പാൻ കഴിയും. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு பரிசுத்த ஆராதனை உங்களால் செய்ய முடியும். Immediate after the worship we used to come to our house, and all together my father, mother and my brother, all together we used to have a drinking habit. ആരാധന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കുടിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை முடித்து வீடு வந்து உடன் தானே தகப்பன் தாய் சகோதரன் நானுமாக குடும்பமாக சேர்ந்து குடிப்பழக்கத்தில் இருந்தோம். So next from Monday to Saturday we can go in on our ways. വീണ്ടും തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെയും സ്വന്തം വഴികളിൽ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കാം. மீண்டுமாக திங்கட்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரை எங்களுடைய சொந்த வழிகளில் செல்லுவோம். So but the word of God tells that confession should be made unto that Lord. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റുപറച്ചിൽ കർത്താവിനോടാകുന്നു നാം ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ஆனால் வேதம் எப்படி சொல்லுகிறது? நம்முடைய அறிக்கை தேவனோடு நாம் செய்ய வேண்டும். As we read in the 1 John chapter 1 verse 9. 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 1 യോവാൻ 1-ാം அதிகாரம் 9-ാം വചനത്തിൽ നാം വായിக்கிறோமே, when you confess your sins the blood of Jesus will cleanse your sins. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കും. நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்யும்போது கர்த்தராகிய இயேசுவின் ரத்தம் நம்முடைய சகல பாவங்களையும் கழுவி சுத்திகரிக்கும். Whatever the sin you are committed in your life, to get the forgiveness from the Lord or to cleanse it, what you have to do means just a simple method, that is confession. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം വിധ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നാലും അതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുവാൻ ക്ഷമിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരേ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റുപറയുക എന്നുള്ളതാണ്. நீங்கள் உங்கள் ஜீவிதத்தில் என்ன பாவம் செய்திருந்தாலும் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறும்படியாக செய்ய வேண்டிய ஒரே எளிதான மார்க்கம் என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவினிடத்தில் நாம் அறிக்கை செய்வது. No human being cannot forgive our sins. ഒരു മനുഷ്യനും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തരുവാൻ സാധ്യമല്ല. எந்த மனுஷனாலும் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்க முடியாது. The mistakes which Judas done in his life, യൂദാ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതായ തെറ്റ്, யூதாஸ் தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் செய்ததான தவறை, he was when he committed sin, when he realized that he done something wrong, he went unto that high priest and said that I betrayed the innocent blood. താൻ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ താൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം അഥവാ തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് തനിക്ക് ബോധ്യമായപ്പോൾ താൻ ചെന്ന് മഹാപുരോഹിതന് ഞാൻ നിഷ്കളങ്കമായ രക്തത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന് അവരോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു. தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் தான் பாவம் செய்ததை உணர்ந்த வேளையிலே உடன் தானே பிரதான ஆசாரியனிடத்தில் சென்று நான் குற்றமில்லாத இரத்தத்தை காட்டிக் கொடுத்தேன் என்று சொன்னான். So what they said, what to do is that this you look after yourself. അവരെന്തു പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ തന്നെ അത് നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ஆனால் அவர்கள் என்ன சொன்னால் என்றால் அது உன்னுடைய காரியம் நீயே பார்த்துக்கொள் என்றார்கள். So that is the reality that no human being cannot forgive our sins. അതാകുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം. ഒരു മനുഷ്യനും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. இதுவே உண்மை. எந்த மனுஷனாலும் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்க இயலாது. Because there is only one mediator between God and man, that is Jesus and Jesus alone. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിനും മധ്യേ ഏക മധ്യസ്ഥനേയുള്ളൂ, അത് യേശു തന്നെയാണ്. ஏனென்றால் தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தர் ஒருவரே இருக்கிறார், அது கர்த்தராகிய இயேசு மட்டுமே. So get that forgiveness. Just don't hide anything in your life what you've done,
just open your heart, open your mouth, just confess unto that Lord. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ മറച്ചു വെക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സും തുറന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറയുവീൻ. ஆகவே உங்கள் ஜீவிதத்தில் எந்த பாவம் வந்திருந்தாலும் எதையும் ஒன்றையும் மறைக்காமல் உங்கள் இருதயத்தையும் வாய்களையும் திறந்து இயேசுவினிடத்தில் அறிக்கை செய்யுங்கள். The David's life, this is what mistake in his life he done. He tried to cover up the sins. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ചെയ്തു വന്ന തെറ്റ് തന്നെയാണ്. പാപത്തെ മറച്ചു വെക്കുവാൻ മൂടി വെക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. தாவீதின் ஜீவிதத்திலும் அவர் செய்ததான தவறு இதுதான். தன்னுடைய பாவத்தை மறைத்து வைக்க முயற்சித்தார். And to try to cover up one sin, another sin has been doing. ഒരു പാപത്തെ മറയ്ക്കേണ്ടതിന് മറ്റൊരു പാപം ചെയ്യുന്നു. ஒரு பாவத்தை மறைக்கும்படி முயற்சித்த வேளையிலே அடுத்த பாவத்தை செய்தார். Therefore the Bible tells, he that covereth up his sins will not have mercy. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കുകയില്ല. ஆகவேதான் வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது, தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அல்லது இரக்கம் பெற மாட்டான். He that cover up his sin will not prosper in his life. തന്റെ പാപങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നവൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയില്ല. தன் ஜீவிதத்தில் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். In so many people's life, they are facing failure after failures in their life. അനേക ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കുമ്പോൾ തോൽവിയിന്മേൽ തോൽവി അവർക്ക് നേരിടുകയാണ്. அநேக ஜனங்களுடைய ஜீவிதத்தில் தோல்வி மேலாக தோல்வியை சந்திக்கிறார்கள். So and then crying, why the Lord is not blessing me? അവരിങ്ങനെ കരയുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നോ, தேவன் ஏன் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதில்லை என்று கூக்குரலிடுகிறார்கள். When you try to cover up your sins, you will not success in your life. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ മറച്ചു വെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുകയില്ല. நீங்கள் உங்கள் ஜீவிதத்தில் பாவத்தை மறைத்து வைக்கும் அளவும் உங்கள் ஜீவிதத்தில் காரியங்கள் சித்தி பெறாது. So whether in your family life, whether in your business, whatever it may be, if you try to cover up your sins, you will not prosper in your life. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, വ്യാപാരത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജയമെടുപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. ஆகவே உங்கள் தனிப்பட்ட ஜீவிதத்தில், குடும்ப ஜீவிதத்தில், வியாபாரத்தில் எங்கிருந்தாலும் பாவங்களை மறைக்க முயன்றால் உங்களால் ஜெயம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. Like as we seen in heard the last night that the darkness should not prevail upon you, the light should come in our life. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം കേട്ടതുപോലെ അന്ധകാരം അഥവാ ഇരുൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരരുത്, വെളിച്ചം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരേണം. நேற்று இரவு நாம் கேட்டது போல அந்தகாரம் உள்ளது இருள் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் மேற்கொள்ளாமல் ஒளியானது நம் ஜீவிதத்தில் வர வேண்டும். So when you try to cover up your sins, the darkness will prevail in your life. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളെ മൂടിവെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജയിപ്പാൻ ഇടയാകും. ஆகவே உங்கள் ஜீவிதத்தில் பாவத்தை மறைத்து வைக்கும் அளவும் இருள் அல்லது அந்தகாரம் உங்கள் ஜீவிதத்தில் மேற்கொள்ளும். This is why so many people, they were not able to experience that light in their life. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു അനവധി ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വെളിച്ചത്തെ അനുഭവമാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാതിരിക്കുന്നത്. ஆகவேதான் அநேக ஜனங்கள் தங்களுடைய ஜீவிதத்திலே வெளிச்சத்தை அனுபவிக்க முடிகிறதில்லை. So through this convention, the God's ultimate plan is that in every house that God's light should reach. ഈ കൺവെൻഷൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം എന്തെന്നാൽ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ആ വെളിച്ചം കാണപ്പെടണമെന്നുള്ളതാകുന്നു. இந்த கன்வென்ஷன் மூலமாக ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் உள்ளேயும் தேவனுடைய வெளிச்சம் காணப்பட வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய திட்டவட்ட நோக்கமாக இருக்கிறது. How can you can receive that light in your life? എപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വെളിച്ചത്തെ പ്രാപിച്ചെടുപ്പാൻ കഴിയും? அந்த வெளிச்சத்தை நம்முடைய ஜீவிதத்தில் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது? Whatever the sins you committed in your life, just open your heart and open your mouth and confess unto that Lord. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പാപം ചെയ്തു പോയോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സും തുറന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വായി തുറന്ന കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറയുവിൻ. உங்கள் ஜீவிதத்தில் என்னென்ன பாவங்களை செய்தீர்களோ அவைகள் எல்லாம் உங்கள் இருதயத்தையும் வாயும் திறந்து இயேசுவினிடத்தில் அறிக்கை செய்யுங்கள். There you can experience the power of the blood of Jesus in your life. അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇടയാകും. அங்குதானே உங்கள் ஜீவிதத்தில் கர்த்தராக இயேசுவின் இரத்தத்தில் இருக்கிறதான வல்லமையை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும். Whatever that sin it may be, ആ പാപം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, அந்த பாவம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, there is no sin in this world that Lord cannot forgive. കർത്താവായ യേശുവിനെ ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു പാപവും ഈ ലോകത്തിലില്ല. கர்த்தரால் மன்னிக்க கூடாத எந்த பாவமும் இந்த உலகத்தில் இல்லை. The attitude of God is forgiving. ദൈവത്തിന്റെ മനോഭാവം എന്തെന്നാൽ ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. தேவனுடைய சுபாவமே மன்னிப்பதாகும். But only one thing the Lord is expecting from you, that you with a genuine confession you have to make it. എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സത്യമായ
പരമാർത്ഥമായ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ നിങ്ങൾ അവനോട് നടത്തണമെന്നുള്ളതാണ്. ஆனால் நீங்கள் அவரிடத்தில் உண்மையான அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்பதே தேவன் உங்களிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிற ஒரே காரியம். Then the Lord will cleanse you and the Lord will forgive you. അപ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ കഴുകും, നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും. அப்போது கர்த்தர் உங்களை கழுவி உங்களை மன்னிப்பார். Therefore, as we sang, അതുകൊണ്ട് നാം ഇപ്രകാരം പാടുന്നു. ஆகவேதான் நாம் பாடின வண்ணமாக குறைகளை மறைப்பவன் வாழ்வடையான், அறிக்கையை செய்கிறவன் தாழ்வடையான், பரிசுத்தனாகவே நான் வாழ்ந்திடவே ஆவியாம் என்மேல் இறங்கிடுமே, பரிசுத்தனாகவே நான் வாழ்ந்திடவே ஆவியாம் என்மேல் இறங்கிடுமே, குறைகளை மறைப்பவன் வாழ்வடையான், அறிக்கையை செய்கிறவன் தாழ்வடையான், பரிசுத்தனாகவே நான் வாழ்ந்திடவே ஆவியாம் என்மேல் இறங்கிடுமே, பரிசுத்தனாகவே நான் வாழ்ந்திடவே ஆவியாம் என்மேல் இறங்கிடுமே, பரிசுத்தனாகவே நான் வாழ்ந்திடவே ஆவியாம் என்மேல் இறங்கிடுமே, பரிசுத்தனாகவே நான் வாழ்ந்திடவே ஆவியாம் என்மேல் இறங்கிடுமே. So this is what we have to do in our life. അതുകൊണ്ട് ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ஆகவே இதைதான் நம்முடைய ஜீவித்திலும் நாம் செய்ய வேண்டும். Let us lift up our voice and we have to tell unto the Lord, Lord, forgive me. I want to live a holy life. നാം നമ്മുടെ ശബ്ദമുയർത്തി കർത്താവിനോട് ഇവണ്ണം പറയണം, കർത്താവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം. ஆண்டவரே என்னை மன்னியும், ஒரு பரிசுத்த ஜீவித்தை செய்ய விரும்புகிறேன் என்று வாய்களை திறந்து சத்தமாக சொல்ல வேண்டும். The Lord can change our life. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും. அப்படி என்றால் தேவன் நம்முடைய ஜீவித்தை மாற்றுவார். What the mistake that David done in his life, he was cover up his sins. ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റെന്തെന്നാൽ തന്റെ പാപത്തെ മൂടി വയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. தாவீது தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் செய்த தவறு என்னவென்றால் தன்னுடைய பாவங்களை மறைக்கும்படி முயற்சித்தார். That was started to do more sin in his life. അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അധികമായ പാപം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അവനെ നയിച്ചു. அந்த காரியம் தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் அதிகமான பாவங்களை செய்ய தூண்டினது. Sixthly, ആറാമതായി, ஆறாவதாக, no matter how large or small might think sin to be, பாவம் எவ்வளவு சிறிதோ அல்லது பெரிதாக அது தோன்றினாலும் சரி, പാപം എത്ര ചെറുതോ വലുതോ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും, all sin is displeasing to the Lord. എല്ലാ പാപങ്ങളും ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമാണ്. எந்த பாவமும் கூட தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியமாகும். That is verse 27, it is written. 27 വാക്യത്തിൽ അതാകുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 27 வசனத்தில் அதை தான் சொல்லி இருக்கிறது. Every sin will lead, that will be created, that it will displease the Lord. ഏതൊരു പാപവും അത് ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമായതായി മാറും. எந்த பாவமும் தேவனுக்கு பிரியமில்லாததாகவே இருக்கிறது. So don't tally that, don't think it that this is a sin and that is a big sin or this is small sin. ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ പാപമാണോ വലിയ പാപമാണോ അങ്ങനെയുള്ള വിധത്തിൽ ചിന്തിപ്പാൻ ഇടയാകരുത്. ஆகவே எந்த பாவத்தையும் இது சிறிதான பாவம் பெரிதான பாவம் என்று கணக்கிட வேண்டாம். All the sin displeasing to the Lord. എല്ലാ പാപങ്ങളും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അനിഷ്ടമാണ്. எந்த பாவமும் தேவனுக்கு பிரியமில்லாததாகவே இருக்கிறது. We were all called to do to pleasing unto the Lord. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടുന്നതിനായിട്ട് നാം എല്ലാവരും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. நம்முடைய தேவனை பிரியப்படுத்தும்படியாகவே நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Every day our life should be pleasing unto that Lord. അനുദിനവും നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കണം. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஜீவியம் தேவனுக்கு பிரியமாகவே இருக்க வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Seventhly, ഏഴാമതായി, ஏழாவதாக, because be sure that one day sin will find you out. ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പരസ്യമാകും, അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. நிச்சயமாகவே உங்கள் பாவம் உங்களை கண்டுபிடிக்கும் என்பதை நீங்கள் நினைவு கூற வேண்டும். In chapter 12,
verse 1 to 9, as we are reading in the 2 Samuel, 2 ശമൂവേൽ 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം അത് വായിക്കുന്നു. 2 സാമുവേൽ 12-ാം അധികാരം 1 മുതൽ 10-ാം വചനത്തിൽ വാസിக்கிறோம். the sin which David done in his life, one day that sin find him out. ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതായ ആ പാപം ഒരു നാളായപ്പോൾ ആ പാപത്തിൽ അവൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു. ദാവീദ് തൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതാണ് അതേ പാപം ഒരു നാളിലെ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. Book of Numbers chapter 32 verse 23, the Bible tells, സംഖ്യാപുസ്തകം 32-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23-ാം വാക്യത്തിൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, எண்ணாகமம் 32-ாம் அதிகாரம் 23-ாம் வசனத்திலே வேதம் எப்படி சொல்லுகிறது? the sin will find you out. പാപം നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും. பாவம் உங்களை தொடர்ந்து பிடிக்கும். After committing sin, if you are try to hide yourself, but one day that sin will find you out. പാപം നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പാപത്തെ മൂടി വയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒരു നാൾ വരും, അന്ന് ആ പാപം നിങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താൻ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ ഇടയാകും. பாவம் செய்துவிட்டு அந்த பாவத்தை மறைத்து வைக்க நீங்க முயற்சித்தால் ஒரு நாள் வரும், நிச்சயமாகவே அந்த பாவம் உங்களை தொடர்ந்து கண்டுபிடிக்கும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். For a limit only you can try to cover your sins. ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മൂടി വയ്ക്കുവാൻ കഴിയൂ. ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பு வரை மட்டுமே தான் உங்கள் பாவத்தை உங்களால் மறைக்க Your முடியும். position cannot hide, you cannot, with your position you cannot hide your sins. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പദവി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ മൂടി വയ്ക്കാവതല്ല. உங்கள் பதவியை வைத்து உங்கள் பாவத்தை மறைக்க இயலாது. After all, David was a king. ദാവീദ് ഒരു രാജാവായിരുന്നിട്ടും தாவீது ஒரு ராஜாவாக இருந்தாரே, Even for him also he could not hide that sin anymore. അവന് പോലും ഇനിമേൽ പാപം മറച്ചു വെപ്പാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന നിലയിൽ വന്നു. அவரால கூட அந்த பாவத்தை இனிமேலால் மறைத்து வைக்க கூடாமல் போனது. One day that sin find him out. ഒരു ദിവസം ആ പാപം അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ஒரு நாள் அந்த பாவம் அவரை தொடர்ந்து கண்டுபிடித்தது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So this is what will happen if you try to cover up our sins. That sin one day it will find out. അതുകൊണ്ട് ഇതാകുന്നു സംഭവിക്കുന്നത്. നാം പാപം മൂടി വയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതേ പാപം ഒരു നാളിൽ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിപ്പാനിടയാകും. இதைதான் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். நம்முடைய பாவத்தை மறைத்து வைக்க நாம் முயற்சித்தால் அதே பாவம் ஒரு நாள் நம்மை கண்டுபிடிக்கும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So therefore the remedy is that we have to come out of that sin in our life. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിഹാരം എന്തെന്നാൽ ആ പാപം വിട്ട് നാം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരേണം. ஆகவே அதன் தீர்வு அல்லது பரிகாரம் என்னவென்றால் அந்த பாவத்தினின்று நாம் வெளியே வர வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Eighthly, എട്ടാമതായി எட்டாவதாக the eighth mistake what the David done in his life, ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതായ എട്ടാമത്തെ തെറ്റെന്തെന്നാൽ தாவீது தம்முடைய ஜீவிதத்தில் செய்த எட்டாவது தவறு என்னவென்றால், in chapter 12 verse 5 to 7 when you read, അതിന്റെ 12-ാം അധ്യായം 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 12-ാം அதிகாரம் 5 മുതൽ 7-ാം വചനങ്ങളെ വാസിത്താൽ, from that lesson what we can understand, ആ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും? அந்த பாடத்திலிருந்து எதை புரிந்து கொள்கிறோம்? before we condemn others, judge ourselves. മറ്റുള്ളവരെ നാം വിധിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിക്കണം. மற்றவர்களை நிதானிப்பதற்கு முன்பாக நம்மை நாமே நிதானித்து அறிய வேண்டும். When the prophet Nathan came and said one story unto king, പ്രവാചകനായ നാഥാൻ കടന്നു വന്ന രാജാവിനോട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ தீர்க்கதரிசியாக நாதான் வந்து ஒரு கதையை அவருக்கு ராஜாவுக்கு சொன்ன வேளையில் immediately David he was become very wrath. പെട്ടെന്ന് ദാവീദ് കോപിഷ്ഠനായി. தாவீது மிகவும் கோபம் உண்டவனானான். As you all knows that what that story, how did that Nathan has been presented to David. ദാവീദിനോട് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ആ കഥ എവണ്ണം അവതരിപ്പിച്ചുവെന്ന ആ കഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ. நாத்தான் தாவீதினிடத்தில் அந்த கதையை எப்படியாக வெளிப்படுத்தினார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோமே. There was a rich man, he was having a exceeding flocks. ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അനവധി ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ஒரு ஐஸ்வர்யவான் இருந்தான், அதிகமாக ஆடு மாடுகள் அவனிடத்தில் இருந்தது. But for a poor man had only one. എന്നാൽ ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരേ ഒരു ആട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ஒரு தரித்திரனுக்கு ஒரு சின்ன ஆட்டுக்குட்டி மட்டுமே இருந்தது. But the guest came to the rich man's house. ആ ധനവാനായവന്റെ അടുക്കൽ അവന് വിരുന്നുകാർ അതിഥികൾ വന്നു. அவனுடைய அந்த ஐஸ்வர்யனிடத்தில் ஒரு வழிപോக்கன் விருந்தினாய் வந்தான். Instead of taking one lamb from that exceeding sheep, അനവധി ആടുകളിൽ ഉള്ളതിൽ ഒന്നിനെ എടുക്കുന്നതിന് പകരമായി தன்னிடத்தில் திரளான இருந்ததான ஆடுகளிலிருந்து ஒரு ஆட்டை எடுப்பதற்கு பதிலாக he took one lamb from that poor man. ആ ദരിദ്രന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ആടിനെ അവൻ എടുത്തു. அந்த தரித்திரனுடைய ஒரே ஆட்டுக்குட்டியை பிடித்து, When this David heard, he was become very wrath. ദാവീദ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു. இதை தாவீது கேட்ட வேளையிலே மிகவும் கோபமடைந்தான். In the verse 6 it is written, he shall restore the lamb fourfold.
ആ 6-ാം വാക്യത്തിൽ ആ ആടിനു വേണ്ടി 4 ഇരട്ടി അവൻ പകരം കൊടുക്കണമെന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു. 6ஆம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம், தாவீது சொல்லுகிறார், அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்காக 4 தனியாய் திரும்பி செலுத்த வேண்டும். And that is the time Nathan has been said that man you only. അപ്പോഴാകുന്നു ആ അവസരത്തിലാകുന്നു നാഥാൻ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞത്, ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாத்தான் தாவீதை பார்த்து இப்படி சொல்லுகிறார், நீயே அந்த மனுஷன். So 8th lesson, before we condemn others, judge ourselves. 8ാമത് നാം പഠിക്കുന്ന പാഠം എന്തെന്നാൽ, മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിക്കണം. ஆகவே 8வது பாடம் என்னவென்றால், மற்றவர்களை குற்றம் தீர்ப்பதற்கு முன்பாக நம்மை நாமே நிதானிக்க வேண்டும். So many times in our lifetime we very clever to judge others. നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വളരെ സമർത്ഥമായി മറ്റുള്ളവരെ നാം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. நம்முடைய ஜீவிதத்தில் பல முறைகளில் மற்றவர்களை குற்றம் தீர்ப்பதில் மிகவும் சாமர்த்தியமாக நாம் இருந்திருக்கிறோம். It is very easy to find out the others' mistakes. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. மற்றவர்களின் குறைவுகளை கண்டுபிடிப்பது மிகவும் எளிதான காரியம். We were wasted years together to finding out the others' mistakes. അനേക വർഷങ്ങളായി നാം മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു. அநேக வருஷங்களாக நாம் மற்றவர்களுடைய குற்றங்களை கண்டுபிடித்து வருகிறோம். We were well talented to see others' mistakes. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ വളരെ കഴിവുള്ളവരാകുന്നു നാം. மற்றவர்களுடைய குற்றங்களை கண்டுபிடிப்பதில் மிகவும் வல்லவர்களாய் இருக்கிறோம். Seeing that we would so many times, so many occasions, we would judge others. പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് കണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നാം വിധിക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടുന്നു. இது நிமித்தமாக பல வேளைகளில் மற்றவர்களை நாம் குற்றம் தீர்த்திருக்கிறோம். David immediately judged that he have to pay fourfold. ദാവീദ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിധിച്ചു, അവൻ 4 ഇരട്ടിയായി പകരം കൊടുക്കണം. தாவீது உடன்தானே இப்படி தீர்ப்பளித்தார், 4 தனியாய் திரும்பி செலுத்த வேண்டும். He doesn't know that man was he himself. അപ്പോൾ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെയെന്ന്. அந்த மனுஷன் தான் என்பதை தாவீது அறியாமல் இருந்தார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். In the Matthew chapter 7 verse 1, Jesus said, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ, மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு இப்படி சொல்லி இருக்கிறார், judge not that he be not judged. നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിനോ വിധിക്കരുത്. நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படாதபடிக்கு மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருங்கள். In what measure you will measure and others, that same way it will be measured unto you. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളക്കപ്പെടും. நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு அளக்கிற அளவின்படியே உங்களுக்கும் அளக்கப்படும். What type of board you are placing upon others, that same thing will be carried on unto us. எந்த பலகை அல்லது பெயரை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு சூட்டுகிறீர்களோ அதே பெயர் உங்களுக்கும் சூட்டப்படும். നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ എന്ത് പലക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പേര് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചാർത്തുന്നുവോ അതേ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും വിളിക്കപ്പെടും. Oh child of God, we came to the last days. ദൈവമക്കളെ, നാം അന്ത്യനാളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. தேவ பிள்ளைகளே, கடைசி நாட்களில் வந்திருக்கிறோம். We years together, we were wasted our time to judging others. അനേക സംവത്സരങ്ങളായി മറ്റുള്ളവരെ വിധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ നാം പാഴാക്കി കളഞ്ഞു. மற்றவர்களை குற்றப்படுத்தி அநேக வருஷங்களை வீணாக்கி விட்டோம். Let us make use of these last days which God given in our life. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അന്ത്യനാളുകളെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ஆனால் தேவன் நம் ஜீவிதத்தில் தந்திருக்கிறதான இந்த கடைசி நாட்களை பயன்படுத்திக் கொள்வோம். Stop judging others and let us try to find out our own errors in our life. മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்ப்பதை நிறுத்திவிட்டு நம்முடைய ஜீவிதத்தின் குறைகளை கண்டுபிடிக்க துவங்குவோம். We are trying to remove others' mistakes in their life. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളെ നാം നീക്കിക്കളയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. மற்றவர்களுடைய ஜீவிதத்தில் இருக்கிறதான தவறுகளை நீக்கும்படி முயற்சிக்கிறோம். A small mistake is seeing in your life, I want to remove it, just we are trying it. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് കാണുന്നു, അത് നീക്കിക്കളയണമെന്ന് നീക്കിക്കളയുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. உன்னுடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு சிறிய குறைவை பார்க்கிறேன், அதை சரி செய்ய நான் விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறோம். Let us make use of this time to judge ourselves. ഈ സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിധിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. நம்முடைய ஜீவிதத்தையே நிதானிக்கும்படியாக இந்த சமயத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். This is a time to cleanse ourselves. നമ്മെ തന്നെ കഴുകേണ്ടതായ സമയമാകുന്നു ഇത്. நம்மை நாமே கழுவ வேண்டிய நேரம் The இதுவாயிருக்கிறது. Bible prophecies are fulfilling day by day. വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ അനുദിനവും നിറവേറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. வேதத்தின் தீர்க்க தரிசனங்கள் ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொரு நாளுமாக நிறைவேறி வருகிறது. Today whatever we are seeing around the world, this is all the sign of his coming. ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ
ലോകത്തിൽ നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നതൊക്കെയും അവന്റെ വരവിന്റെ അടയാളങ്ങളായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இன்றைக்கு உலகத்தை சுற்றி பார்க்கும்போது நாம் காண்கிறதான ஒவ்வொரு காரியமும் அவருடைய வருகையின் அடையாளங்களாக இருக்கிறது. As the book of Malachi, the word of God says, മലാക്കി പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം പറയുന്നു, மல்கியா புத்தகத்திலே வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது, the time will come that who is going to serve truly and who is not. പരമാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ളതായ വ്യത്യാസം കാണുന്ന ഒരു കാലം വരുവാൻ പോകുന്നു. தேவனை உண்மையாய் சேவிக்கிறவர்களுக்கும் சேவிக்காதவர்களுக்கும் உள்ளதான வித்தியாசம் காணப்படும் காலம் வரும். Once upon a time when we are reading this word of God, it seems to be like a mystery. ഒരു കാലത്ത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതൊരു മർമ്മം പോലെ, രഹസ്യം പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ஒரு காலத்திலே இந்த வேத பகுதியை வாசித்த வேளையிலே இது ஒரு ரகசியமாக தோன்றினது. But today it is no more mystery at all. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് നീ ഒരു രഹസ്യമല്ല, മർമ്മമല്ല. ஆனால் இன்றைக்கோ அது ஒரு ரகசியமே அல்ல. Because in our lifetime itself we were so in our eyes. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ നാം അത് കാണുകയാണ്. ஏனால் இன்றைக்கு நம்முடைய ஆயுசு நாட்களிலே நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே காண்கிறோம். Some years before, the people who are worshipping along with you, they were not able to find today along with you. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. சில நாட்களுக்கு முன்பாக உங்களோடு கூட சேர்ந்து தேவனை ஆராதித்த ஜனங்களை இப்போது காண முடியவில்லை. This is what the Bible tells. Who is going to truly serve him and not, that time will reveal. ഇതാകുന്ന വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായി ആരാധിക്കുന്നവർ ആർ, അല്ലാത്തവർ ആർ എന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന തെളിയിക്കുന്ന കാലം വരും. இதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது. தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறது அல்லது ஆராதிக்கிறவருக்கும் ஆராதிக்காதவருக்கும் இருக்கிறதான வித்தியாசத்தை காணும் காலம். In this pandemic year, so many people were just gone away from the presence of God. ഈ മഹാമാരിയുടെ മധ്യേ അനേക ജനങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി വിട്ടുപോയി. இந்த கொள்ளை நோய் காலத்தில் அநேக ஜனங்கள் தேவசமூகத்தை விட்டு சென்று விட்டார்கள். So many people are afraid to come to the presence of God. അനേക ജനങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നതിന് പേടിച്ച് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அநேக ஜனங்கள் தேவசமூகத்துக்கு வருவதற்கு பயப்பட்டு இருக்கிறார்கள். They are fearing about this sickness. ഈ രോഗത്തെ അവർ പേടിക്കുന്നു. இந்த வியாதியை குறித்து பயப்படுகிறார்கள். They are fearing about this virus. ഈ വൈറസിനെ അവർ ഭയപ്പെടുകയാണ്. இந்த வைரஸை பற்றி பயப்படுகிறார்கள். And therefore they are trying to hide themselves. ആയതുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങളെ തന്നെ മറയ്ക്കേണ്ടതിന് ശ്രമിക്കുന്നു. ஆகவே தங்களை தானே மறைத்துக் கொள்ளும்படி முயற்சிக்கிறார்கள். So many people were not able with us to worship that God. ആയതുകൊണ്ട് അനേക ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നു. ஆகவே அநேக ஜனங்கள் நம்மளோடு கூட சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்க முடிகிறதில்லை. How the Bible is fulfilling. വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. வேதம் சொல்லுகிறதான காரியம் எப்படி நிறைவேறுகிறது பாருங்கள். So therefore this is not a time to judge others and to correct others. It is a time to judge ourselves and to correct ourselves. ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവരെ വിധിച്ച് അവരെ തിരുത്തേണ്ടുന്നതായ സമയമല്ല, മറിച്ച് നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ നാം തിരുത്തി ക്രമീകരിക്കേണ്ടുന്ന സമയമാകുന്നു. ஆகவே மற்றவர்களை குற்றவாளி என்று தீர்த்து சரி செய்யும் நேரம் அல்லாமல் நம்மையே சரி செய்யக்கூடியதான நேரமாக இருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். And the 9th lesson what we can learn, നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന 9ാമത്തെ പാഠം എന്താകുന്നു? நாம் படிக்கக்கூடிய 9வது பாடம் என்ன? any sin committed deliberately is not only displeasing God's commandments, മനഃപൂർവമായി ചെയ്യുന്ന പാപം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമായിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല, துணிகரமாய் செய்கிறதான எந்த பாவமும் தேவனை பிரியப்படுத்தாமல் தேவனுடைய கட்டளைக்கு மீறுவது மட்டுமல்லாமல், but displeasing God himself. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന മറക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന് തന്നെ അത് അനിഷ്ടമായി കാണപ്പെടുന്നു. தேவனுடைய கட்டளை மீறுவது மட்டுமல்லாமல் தேவனையே துக்கப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது. In chapter 12 verse 9, 10, this is what we can read. 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-10 വാക്യങ്ങളിൽ ഇതാകുന്നു നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത്. 12-ാം அதிகாரம் 9-10 வசனங்களில் இதைதான் வாசிக்கிறோம். So when you commit any sin, not only just displeasing the commandments, but also we are displeasing God himself. നാം ഏതൊരു പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് അനിഷ്ടം കാണിക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന് തന്നെ അനിഷ്ടമായി തീരുകയാണ്. ஆகவே எந்த விதமான பாவம் செய்யும் போது தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கு நாம் மீறுவது மட்டுமல்லாமல் தேவனையே துக்கப்படுத்துகிறோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So that is why we should not grieve our God. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നാം ദുഃഖിപ്പിച്ചു കൂടാത്തത്. ஆகவேதான் நம்முடைய தேவனை நாம் ஒருபோதும் விசனப்படுத்த கூடாது. We are called to please our God. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. நம்முடைய தேவனை பிரியப்படுத்தவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We were called to do the God's will. ദൈവത്തിന്റെ
ഇഷ്ടം അഥവാ ഹിതം ചെയ്യേണ്ടതിനോ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. தேவ சித்தத்தை செய்யும்படியாகவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். They are the people can meet when Jesus comes. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ യേശു വരുമ്പോൾ அவனை எதிரேൽപ്പാൻ കഴിയൂ. அப்படிப்பட்ட ஜனங்களால் மட்டுமே தான் இயேசு வரும்போது அவரை சந்திக்க முடியும். Therefore the Bible tells peace with all men. ആയതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം നമ്മോട് പറയുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും സമാധാനം ആചരിപ്പീനെന്ന്. ஆகவேதான் வேதம் எப்படி சொல்லுகிறது, எல்லாரோடும் சமாதானமாய் இருக்க நாடுங்கள். And with holiness, without holiness we cannot see our God. ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவரும் கர்த்தரை தரிசிக்க முடியாதே. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So that is why we need a desire, like as we sang, we everyone need a personal desire. Lord, I want to live a holy life. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു നാം പാടിയതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി കർത്താവേ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ஆகவேதான் நாம் பாடிய வண்ணமாக ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே ஒரு பரிசுத்த ஜீவம் செய்ய விரும்புகிறேன் என்ற வாஞ்சை இருக்க வேண்டும். Let every day's life, it should be pleasing unto our God. നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെ ജീവിതവും നമ്മുടെ കർത്താവിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കട്ടെ. நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவியமும் நம்முடைய தேவனுக்கு பிரியமாகவே இருக்கட்டும். As the word of God says, this David has been led in all the commandments of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് പോലെ ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ചു വന്നതുപോലെ தாவீது தன்னுடைய கர்த்தர் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றுக்கும் உண்மையா இருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது போல, but save only one matter. ആ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം, அந்த ஒரே ஒரு சங்கதியை தவிர, so that one matter also should not come in our life. ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ പാടില്ല. ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரே ஒரு காரியம் கூட நம்முடைய ஜீவிதத்தில் வரக்கூடாது. So God himself has been testified about him. ദൈവം തന്നെ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. தேவன் தாமே தாவீது குறித்து இப்படி சாட்சி கொடுத்தார். Even though that one sin came in his life, but God doesn't want to cover up that. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു പാപമേ വന്നുള്ളൂവെങ്കിലും അവൻ അത് മറച്ചു വെക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. அவருடைய ஜீவிதத்தில் அந்த ஒரே ஒரு பாவம் தான் வந்திருந்தாலும் கூட தேவன் அந்த ஒரு பாவத்தையும் மறைத்து வைக்க விரும்பவில்லை. God wants to change him. ദൈവം അവനെ മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. அவரை மாற்றும்படி தேவன் விரும்பினார். God wants to change Lord wants to create that confession or a broken heart in his life. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നു നുറുങ്ങിയ ഒരു ഹൃദയത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. அவருடைய ஜீவிதத்திலே ஒரு அறிக்கை அல்லது நொறுங்குண்ட இருதயத்தை உருவாக்கும்படி தேவன் விரும்பினார். God wants that he have to rectify his life. അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. அவர் தம்முடைய ஜீவிதத்தை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார். Because now that is the 10th lesson what we learn. നാം ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതായ 10ാമത്തെ പാഠം എന്താകുന്നു? இப்போது நாம் படிக்கும் 10வது பாடம் என்ன? We reap what we sow. നാം എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ നാം കൊയ്യും. நாம் விதைக்கிற காரியத்தையே அறுப்போம். In Galatians chapter 6 verse 7, ഗലാത്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യം, கலாத்தியர் 6-ாம் அதிகாரம் 7-ாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். we reap more than we sow. നാം വിതയ്ക്കുന്നതിലോ അധികമായിട്ടോ കൊയ്യും. நாம் விதைப்பதை காட்டிலும் அதிகமாக அறுப்போம். This is why we have to fear. ഇതാകുന്നു നാം ഭയപ്പെടേണ്ടുന്ന കാര്യം. ஆகவேதான் நாம் பயந்து இருக்க வேண்டும். So whatever he done in his life, whatever the David done in his life, ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തുവോ, தாவீது தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் எதெல்லாம் செய்தாரோ, in his life itself we can learn this lesson. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാഠം പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. அவருடைய ஜீவிதத்திலேயே இந்த பாடத்தை நாம் படித்துக் கொள்கிறோம். As I told you that when David became wrath, he said for one lamb he have to pay 4. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദാവീദിന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചിട്ട് ആ ഒരാടിന് പകരമായി അവൻ 4 ആടിനെ കൊടുക്കണമെന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു. நாம் வாசித்த வண்ணமாக தாவீது இப்படி சொன்னார், மிகவும் கோபம் உண்டாகி சொன்னார், அந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு பதிலாக 4 தனியாய் திருப்பி செலுத்த வேண்டும். The Lord heard from heaven. ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അത് കേട്ടു. தேவன் பரத்திலிருந்து அதை கேட்டார். And the Lord said amen for that. ദൈവം അതിന് ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. தேவன் அதற்கு ஆமென் என்றார். Instead of 1 lamb, now you pay 4 lamb. ഒരു ആടിന് പകരം ഇപ്പോൾ നീ 4 ആടിനെ കൊടുത്താട്ടെ. ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு பதிலாக நீ 4 ஆட்டுக்குட்டிகளை கொடுக்க வேண்டும். Now when you see in the life of David, he lost 4 sons. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തെ നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ 4 മക്കളെ തനിക്ക് നഷ്ടമായി. தாவீதின் ஜீவித்தை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் என்றால் தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் 4 குமாரரை இழந்தார். One is Amnon.
ഒന്ന് അമ്നോൻ, முதலாவது அம்னோன் ஆகும். second Adonijah, രണ്ട് അദോനിയാവ്, இரண்டாவது அதோனியா, thirdly Absalom, മൂന്ന് അബ്ശാലോം, மூன்றாவது அப்சலோம், fourthly the Bathsheba's son. നാലാമതായി ബത്ശേബയുടെ മകൻ, நான்காவதாக பத்சேபாளின் குமாரன். And every time he was broken like anything. ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും താൻ വല്ലാതെ തകർന്നുപോയി. ஒவ்வொரு முறையும் அவர் மிகவும் நொறுக்கப்பட்டார். Because David himself said, for one lamb he have to pay 4. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദാവീദ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരാടിന് പകരം 4 ആടുകളെ കൊടുക്കണമെന്ന്. ஏனென்றால் தாவீது தாமே இப்படி சொல்லியிருந்தார், ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு பதிலாக 4 அத்தனையாய் திரும்பி செலுத்த The வேண்டும். Lord said, Haman, now you pay it. ദൈവം അതിന് ആമേൻ പറഞ്ഞിട്ടോ ഇപ്പോൾ നീ അത് കൊടുക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞു. தேவன் அதற்கு ஆமென் என்று சொல்லி நீ அதை செலுத்து என்றார். And each time when he is losing one son, he was broken like anything, he was crying like anything. ഓരോ പ്രാവശ്യവും തന്നെ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയായി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ താൻ വല്ലാതെ തകർന്നുപോയി, വല്ലാതെ കരയുവാനിടയായി. தன்னுடைய குமாரரை ஒவ்வொரு முறையாக இழந்த வேளையிலே மிகவும் நொறுக்கப்பட்டு மிகவும் அழுதார். He was crying, Absalom, Absalom, in your place if I may be die, it will be good. അബ്ശാലോമേ, അബ്ശാലോമേ, നിനക്ക് പകരമായി ഞാൻ മരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് അവൻ നിലവിളിച്ചു. அப்சலோமே, அப்சலோமே, உன்னுடைய இடத்தில் நான் மரித்தால் நலமாயிருந்திருக்குமே என்று அழுதார். Because no parents will never likes that in their lifetime their children are dying. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കൾ മരിച്ചു കാണണമെന്ന് ആരും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ஏனென்றால் எந்த பெற்றோரும் கூட தங்களுடைய ஜீவிய காலங்களில் தங்களுடைய பிள்ளைகள் இறப்பதை விரும்புகிறதே இல்லை. So what you will sow, you will reap, and more than you reap. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ കൊയ്യും, അതിലുപരിയായി അധികമായും കൊയ്യും. ஆகவே நீங்கள் விதைக்கிற அதே காரியத்தை அறுப்பீர்கள், அதை காட்டிலும் அதிகமாய் அறுப்பீர்கள். So that is why we have to fear in our life what all the things we are doing unto others that will come in our life one day, remember. ആയതുകൊണ്ട് നാം ഭയപ്പെട്ടു കളയണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ ഒരു നാൾ വരും, അത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കടന്നു വരുവാനിടയാകും. ஆகவே நம்முடைய ஜீவிதத்திலும் கூட மற்றவர்களுக்கு நாம் செய்கிறதான காரியம் ஒரு நாள் நிச்சயமாகவே நமக்கும் வரும் என்பதை பயத்துடனே நினைவு கூற வேண்டும். He took 1 lamb and he have to pay 4 lamb in his life. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ഒരാടിനെ എടുത്തു, 4 ആടുകളെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നു. தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் ஒரே ஆட்டுக்குட்டி எடுத்தார், 4 ஆட்டுக்குட்டிகளை திருப்பி கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். And whatever the sin we will do in secretly, രഹസ്യമായി നാം ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും, ஒளிப்படத்தில் அல்லது ரகசியமாய் நாம் செய்கிறதான பாவம் எதுவா இருந்தாலும், you just see in the life of David, ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുക. தாவீதின் ஜீவிதத்தில் நோக்கி பாருங்கள். as just you sin secret, your sins will be made public, the Bible tells. നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി ചെയ്ത പാപം നിങ്ങളെ അത് പരസ്യമാക്കപ്പെടും, പരസ്യമായി കൊണ്ടുവരപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. நீ ஒளிப்படத்தில் இந்த காரியத்தை செய்தாய், எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் சூரியனுக்கு முன்பாகவும் செய்விப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். 2 Samuel chapter 12 verse 12. 2 സാമുവേൽ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ 2 சாமுவேல் 12-ாம் அதிகாரம் 12-ாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Whatever that sin he done in secretly, അവൻ രഹസ്യത്തിൽ എന്ത് പാപം ചെയ്തുവോ, அவர் ஒளிப்படத்தில் எந்த பாவத்தை செய்தாரோ that sin has been others made in public. മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപാകെ പരസ്യമായത് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. மற்றவர்கள் அதை வெளியரங்கமாய் செய்தார்கள். Your sins will be made public. അവരുടെ പാപങ്ങൾ പരസ്യമാക്കപ്പെട്ടു. உன்னுடைய பாவங்கள் வெளியரங்கமாக்கப்படும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். His children has been gone and done so many worse things what the David done in his life. അവന്റെ മക്കൾ പോയി ദാവീദ് ചെയ്തതിലുപരിയായിട്ടോ വളരെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനിടയായി. அவனுடைய பிள்ளைகள் சென்று வெளியரங்கமாக மிகவும் மோசமான காரியங்களை செய்தார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். This thing should not carry on in our house. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ കാര്യം തുടർന്നു പോകരുത്. இந்த காரியங்கள் நம்முடைய வீட்டில் நடந்திடக்கூடாது. Don't be satisfied when God is blessing you with children. Don't be happy with that. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തൃപ്തി അടഞ്ഞിരിക്കരുത്. உங்கள் ஜீவிதத்தில் பிள்ளைகளை தந்து தேவன் ஆசீர்வதிக்கும் போது அதில் திருப்தி அடைந்து மகிழ வேண்டாம். Now you have a responsibility for you to bring forth your children in the fear of God. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവഭയത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരിക എന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. உங்கள் பிள்ளைகளை தேவ பயத்தில் வளர்த்தி வர வேண்டும் என்கிறதான உத்தரவாதம் உங்கள் கரத்தில் இப்போது இருக்கிறது. Because when a person walking in the ways of the Lord, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുമ്പോൾ, ஏனென்றால் ஒரு நபர் கர்த்தருடைய வழிகளில் நடந்தார் the என்றால் Lord is blessing him and Lord will make him prosper. ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നു.
தேவன் அவரை ஆசீர்வதித்து அவரை செழித்தோங்க செய்கிறார். This is what we read in Psalms 128. 128 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം ഇതാകുന്നു വായിക്കുന്നത്. இதனை தான் 128 சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம். Blessed is everyone that feareth the Lord and walketh in his ways. യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവാൻ. கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான். The verse 2 onwards we are seeing what all the blessing he can receive in his life. രണ്ടാം വാക്യം മുതൽക്ക് ഏതെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിച്ചെടുക്കാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കാണുകയാണ്. அவருடைய ஜீவிதத்தில் என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று இரண்டாம் வசனம் முதலாக நாம் வாசிக்கிறோம். So when you are walking in the ways of the Lord, ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുമ്പോൾ, ஆகவே நீங்கள் கர்த்தருடைய வழிகளில் நடந்தால், the Lord will bless you and the Lord will bless your children, the Lord will bless your house. ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், உங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பார், உங்கள் வீட்டை ஆசீர்வதிப்பார். Child of God, what all the blessings we received in our life, it is because our parents, they were feared God and they were walked in the ways of the Lord. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവോ അത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴികളിൽ നടന്നത് മുഖാന്തരമായിട്ടാകുന്നു. தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய ஜீவிதத்தில் என்னெல்லாம் ஆசீர்வாதங்களை நாம் அனுபவிக்கிறோமோ அவைகள் எல்லாம் நம்முடைய பெற்றோர்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய வழிகளில் நடந்ததான பலனாகும். If that blessing should be carry on in your life or in your house, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലോ ആ അനുഗ്രഹം തുടർന്നു പോകണമെങ്കിൽ, உங்கள் ஜீவிதத்திலும் உங்கள் வீட்டிலும் அந்த ஆசீர்வாதங்கள் தொடர்ந்து வர வேண்டும் என்றால், now it is your time, you have to fear God and walk in his ways. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കണം. இப்போது உங்கள் காலமா இருக்கிறது. நீங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தருடைய வழியில் நடக்க வேண்டும். And let your children should learn that practice from you. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ അഭ്യസനം നിങ്ങളുടെ മക്കളും പഠിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. உங்களிடத்திலிருந்து உங்கள் பிள்ளைகள் அதை படித்து பரிசித்துக் கொள்ளட்டும். As the Bible tells, Abraham, Isaac and Jacob, they all were lived in tents. വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പോലെ അബ്രഹാം, ഇസ്ഹാക്ക്, യാക്കോബ് ആദിയായവരൊക്കെയും കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു. ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு 3 பேரும் கூடாரங்களிலே குடியிருந்ததை வேதம் சொல்லுகிறதே. They were all were rich, but they were all were learned to dwell in the tents. അവരൊക്കെയും അതിസമ്പന്നരായിരുന്നിട്ടും കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന അനുഭവത്തെ ജീവിതത്തിൽ പരിചയിച്ചു. அவர்கள் எல்லாரும் ஐஸ்வர்யவங்களாய் இருந்த போதிலும் கூட கூடாரங்களில் தங்கியிருப்பதை பயிற்சித்துக் கொண்டார்கள். If you ask Jacob, how did you learn, means Jacob will tell that I learned from my father. യാക്കോബിനോട്, യാക്കോബേ നീ ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എന്റെ അപ്പനിൽ നിന്ന് ഞാനത് പഠിച്ചുവെന്ന് യാക്കോബ് പറയും. யாக்கோபே, நீர் இதை எப்படி படித்துக் கொண்டீர் என்று கேட்டால் யாக்கோபு சொல்லுவார், என் தகப்பனிடத்தில் கற்றுக்கொண்டேன். The Isaac will tell, I learned from my father. ഇസ്ഹാക്ക് പറയും, എന്റെ അപ്പനിൽ നിന്ന് ഞാനത് പഠിച്ചുവെന്ന്. ஈசாக்கும் அப்படியே சொல்லுவார், என் தகப்பனிடத்தில் கற்றுக்கொண்டேன். So in all the blessings, they were all were lived in the tents, the Bible tells. ആയതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവരെല്ലാവരും കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുവെന്ന്. ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் எல்லாரும் கூடாரங்களிலே குடியிருந்தார்கள். Dwelling in the tents means it speaks about the faith life. കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. கூடாரங்களில் குடியிருப்பது விசுவாச ஜீவியம் செய்வதை குறிக்கிறது. Remaining in the same fellowship which the father has been taught him. അപ്പൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചതായ അതേ കൂട്ടായ്മയിൽ തുടർന്നു പോകുന്ന അനുഭവം, தகப்பன் போதித்ததான அதே ஐக்கியத்தில் தொடர்ந்து ஜீவிப்பதை குறிக்கிறது. So let us be an example for our children. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ഒരു നല്ല മാതൃകയായിരിക്കാം. ஆகவே நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல முன்மாதிரியாக இருப்போமாக. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Whatever you will sow, you will reap more than you will reap. നിങ്ങൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നുവോ അത് കൊയ്യും, അതിലുപരിയായും കൊയ്യും. நீங்கள் எதை விதைக்கிறீர்களோ அதையே அறுப்பீர்கள், அதை காட்டிலும் அதிகமாக அறுப்பீர்கள். David done that work in secretly, but your sins will be made public, the Bible tells. ദാവീദ് അത് രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്തു. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, നിന്റെ പാപങ്ങൾ പരസ്യമാക്കപ്പെടും. தேவன் அந்த பாவத்தை ஒளிப்பிடத்தில் அல்லது ரகசியமாய் செய்தார். ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, முன்பாகவும் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் வெளியரங்கமாக செய்விப்பேன். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். You committed adultery with Bathsheba. നീ ബത്ശേബയുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്തു. நீ பத்சேபாளிடத்தில் விபசார பாவம் செய்தாய். Chapter 12 verse 11, so will others men do to your wives. 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം വാക്യം, ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ
നിന്റെ ഭാര്യമാരെയോടും അങ്ങനെ ചെയ്യും. ஆகவே அதன் நிமித்தமாக மற்றவர்கள் உன் கண்கள் பார்க்க உன் ஸ்திரீகளுக்கு செய்வார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். He killed Uriah. അവൻ ഉരിയാവിനെ കൊന്നു. அவர் உரியாவை கொன்றார். And his son, he lost his son. തന്റെ മകനെ തനിക്ക് നഷ്ടമായി. தன்னுடைய குமாரனை இழந்தார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். He wanted to take Bathsheba. ബത്ശേബയെ അവൻ എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. பத்சேபாளை எடுத்துக்கொள்ள விரும்பினார். And what we can see is son Amnon took his own sister. Tamar we are seeing. നാം കാണുമ്പോൾ തന്റെ സ്വന്തം മകനായ അമ്നോൻ സ്വന്തം സഹോദരിയായ താമാറിനെ എടുത്തതായി കാണുന്നു. அதன் நிமித்தமாக நாம் பார்க்கிறோம் தன்னுடைய சொந்த குமாரன் அம்னோன் தன்னுடைய சொந்த சகோதரியாக தாமாரை எடுத்துக்கொள்ள விரும்பினான். So how did all this sin came in his house, in his family? ഈ പാപങ്ങളൊക്കെയും തന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കടന്നു വന്നു? ஆகவே இந்த பாவங்கள் எல்லாம் இவனுடைய ஜீவிதத்தில் இந்த குடும்பத்திற்குள் எப்படி வந்தன? That is what the Bible tells, whatever you will sow you will reap. അതാകുന്നു വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നുവോ അതുതന്നെ നിങ്ങൾ കൊയ്യും. அதைதான் வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் எதை விதைத்தீர்களோ அதையே அறுப்பீர்கள். When we read about Amnon, what he done, so we will have some bitterness or we will have angry towards him. അമ്നോൻ ചെയ്തത് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവനോട് നമുക്കൊരു കയ്പ അല്ലെങ്കിൽ കോപം തോന്നും. அம்னோன் செய்ததான காரியத்தை வாசிக்கும் வேளையிலே அவனுக்கு விரோதமாக ஒரு கோபமும் கசப்பும் நமக்கு வருகிறது. How did this sin came in his family? എപ്രകാരം ഈ പാപം അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്നു? ஆனால் இந்த பாவம் எப்படியாக அந்த குடும்பத்திற்குள் வந்தது? This is what that sin that David created, that sin only now is working in his family. ദാവീദ് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു പാപമാകുന്നു ഇപ്പോൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. தாவீது செய்ததானது ஒரே ஒரு பாவம் அவனுடைய குடும்பத்தில் இப்போது கிரியை செய்து வருகிறது. One day David neglected to do his responsibility. ഒരു നാളിൽ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ദാവീദ് അത് അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു. ஒரு நாள் தன்னுடைய உத்தரவாதத்தை செய்வதிலிருந்து தாவீது அசட்டை செய்தார். As a king he had a responsibility to go and fight the battle. രാജാവായിരിക്കൊണ്ട് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ராஜாவாக இருந்த நிமித்தம் அவர் சென்று யுத்தத்தை செய்யும் உத்தரவாதம் இருந்தது. Because he despised or he neglected that responsibility in his life. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ തുച്ഛീകരിച്ച അവഗണിച്ചത് കൊണ്ട് தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் அந்த உத்தரவாதத்தை அசட்டை செய்தது நிமித்தமாக chapter 15 verse 1 to 37 Absalom want to take that throne. 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 37 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്ശാലോം അവന്റെ സിംഹാസനം പിടിച്ചടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. 2 സാമുവേൽ 15-ാം അധികാരം 1 മുതൽ 37 വചനங்களை വാസിப்போம் என்றால் அப்சலோம் தாவீதின் சிங்காசனத்தை எடுத்துக்கொள்ள முயற்சித்தான். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So whatever we will do, it will become unto us. ആയതിനാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കും സംഭവിക്കും. ஆகவே நாம் எதை செய்கிறோமோ அதே காரியம் நமக்கு வந்து நேரிடும். He was given a message to Joab to kill that Uriah. ഊരിയാവിനെ കൊല്ലണമെന്നൊരു സന്ദേശം യോവാബിന് ദാവീദ് കൊടുത്തു. ஊரியாவை கொன்று போடும்படியான ஒரு செய்தியை யோவாபுக்கு அனுப்பினான். In the thick battle, just leave him alone. യുദ്ധം കഠിനമായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് അവനെ തനിയെ വിട്ടേക്കണം. யுத்தம் அதிகமாய் நடக்கிறதான இடத்திலே ஊரியாவை தனியே விட்டு விடுங்கள். That message has been given to Joab. യോവാബിന്റെ പക്കൽ ആ സന്ദേശം കൊടുക്കപ്പെട്ടു. அந்த செய்தி யோவாபினிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. And later on for this also David had to pay the price. പിന്നീട് ഇതിനും ദാവീദിന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. பிற்காலத்தில் இந்த காரியத்திற்கும் தாவீது பதில் கொடுக்க வேண்டியதானது. In chapter 18 verse 9 to 15 when Absalom was stuck into that tree. 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്ശാലോം ആ കരുവേലകത്തിൽ പിടിപെട്ടപ്പോൾ 2 സാമുവേൽ 18-ാം അധികാരം 9 മുതൽ 15-ാം വചനത്തിൽ വാസിക്കുമ്പോൾ അബ്സലോം കർവാലി മരത്തിൽ സിക്കുണ്ട വേളയിൽ the same Joab only killed him. അതേ യോവാബ് തന്നെ അബ്ശാലോമിനെ കൊന്നു. இதே யோவாபு தான் அப்சலோமினையும் கொன்றான். This same Joab only went and killed that Absalom. ആ സന്ദർഭത്തിൽ യോവാബ് തന്നെയാകുന്നു ചെന്ന് അബ്ശാലോമിനെ കൊന്നത്. இதே யோவாபு தான் அப்சலோமை அங்கு சென்று அப்சலோமை கொன்றான். But given the message, somehow save my son. എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് അവനോട് ദൂത് അറിയിച്ചിരുന്നു. எப்படியாகிலும் பிள்ளையாண்டானை என் நிமித்தமாய் மெதுவாய் நடத்துங்கள் என்பதே கொடுக்கப்பட்ட செய்தியா இருந்தது. You made that Uriah to be fall alone in a thick battle. ആ കഠിനമായ യുദ്ധത്തിൽ
വീണുപോകുവാൻ ഊരിയാവിനെ നീ തന്നെയാണ് അനുവദിച്ചത്. ஆனால் கடினமான யுத்தத்திலே தனியாக நின்று பட்டு போகும்படி நீர்தானே ஊரியாவை அப்படி செய்தீர். Same thing was happening to his own son. അതേ കാര്യം തന്റെ സ്വന്തം മകനിൽ ഇതാ സംഭവിക്കുന്നു. அதே காரியம் தன்னுடைய சொந்த குமாரன் ஜீவிதத்தில் நடக்கிறது. Whom he given the message to kill, that same person is killing his own son now. ആരുടെ പക്കലാകുന്നു ഊരിയാവിനെ കൊല്ലണമെന്നുള്ളതായ സന്ദേശം ദാവീദ് കൊടുത്തതോ അതേ വ്യക്തി തന്നെ ദാവീദിന്റെ സ്വന്തം മകനെ ഇപ്പോൾ കൊല്ലുകയാണ്. ஊரியாவை கொல்லும்படி செய்தியை யாரிடத்தில் அனுப்பினாரோ அதே நபர் தன்னுடைய குமாரனை இப்போது கொல்லுகிறார். What you will sow, you will reap. നിങ്ങൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നുവോ അത് നിങ്ങൾ കൊയ്യും. நீங்கள் விதைக்கிறதையே அறுப்பீர்கள். More than you will reap. അതിലുപരിയായി അധികമായി നിങ്ങൾ കൊയ്യും. அதை காட்டிலும் அதிகமாக அறுப்பீர்கள். One more thing I want to tell you, and I want to finish my words. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്താം. இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்லி என் வார்த்தைகளை முடிக்கிறேன். He took a sword to cover up his sins. தன்னுடைய பாவங்களை மறைக்கும்படி அவர் பட்டயத்தை கையில் எடுத்தார். തന്റെ പാപം മറയ്ക്കേണ്ടതിന് അവൻ വാളെടുത്തു. And that sword, later on, it was not departed from his house. ആ വാൾ പിന്നീട് അവന്റെ വീടിനെ വിട്ടുമാറാതെ ഇരുന്നു. அந்த பட்டயம் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு பின்வாங்காமல் இருந்தது. In 2 Samuel chapter 12 verse 10, 2 ശമൂവേൽ 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 2 സാമുവേൽ 12-ാം അധികാരം 10-ാം വചനത്തിൽ വാസിக்கிறோம். to cover up his own sin, തന്റെ സ്വന്തം പാപത്തെ മറയ്ക്കേണ്ടതിന് தன்னுடைய சொந்த பாவத்தை மறைக்கும்படியாக he was using that sword to kill that Uriah. ഊരിയാവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് ആ വാൾ അവൻ ഉപയോഗിച്ചു. ஊரியாவை கொல்லும்படியாக பட்டயத்தை பயன்படுத்தினார். Read that chapter 12 verse 10 please. 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം. 12-ാം അധികാരം 10-ാം വചനത്തെ വാസിப்போம். Now therefore the sword shall never depart from thine house, because thou hast despised me, and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife. இப்பொழுதும் நீ என்னை அசட்டை பண்ணி ஏத்தியராகிய ஊரியாவின் மனைவியை உனக்கு மனைவியாக எடுத்துக்கொண்டபடியினால் பட்டயம் என்றென்றைக்கும் உன் வீட்டை விட்டு விலகாதிருக்கும். That sword will never depart from your house. വാൾ നിന്റെ ഗൃഹത്തെ വിട്ട് ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല. பட்டயம் உன் வீட்டை விட்டு விலகாதிருக்கும். This is why David again and again he was keep on facing so many enemies in his life. അതുകൊണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് തുടർന്ന് അനവധി ശത്രുക്കളെ ദാവീദിന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടർമാനമായി നേരിടേണ്ടി വന്നത്. இது நிமித்தமாக தான் தாவீது தன்னுடைய ஜீவிதத்திலே பிற்காலத்தில் மீண்டும் மீண்டுமாக சத்துருக்களை எதிர்கொண்டார். This is why later on his family has been faced so many civil wars. അതുകൊണ്ടാകുന്നു തന്റെ കുടുംബം പിന്നീട് അനവധി ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളെ നേരിടേണ്ടതായി വന്നത്. இது நிமித்தமாக தான் தன்னுடைய ஜனத்தார் குடும்பத்தார் பிற்காலத்திலே அநேக உள்நாட்டு யுத்தங்களை சந்தித்தார்கள். So how much true it is that whatever you will sow you will reap. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വിതച്ചാലും അത് കൊയ്യുമെന്നുള്ളത് എത്ര സത്യമായ ഒരു കാര്യമാകുന്നു. ஆகவே நீங்கள் விதைப்பதையே அறுப்பீர்கள் என்பது மிக உண்மையான காரியம் என்பதை பாருங்கள். So this is why it is mentioned in one matter he has been done sin. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അവൻ പാപം ചെയ്തുവെന്ന്. ஆகவேதான் இப்படி எழுதியிருக்கிறது, அந்த ஒரே ஒரு சங்கதி அல்லது ஒரே ஒரு காரியத்தில் மட்டும் அவர் பாவம் செய்தார். In that one matter, that sin, how much trouble he have to face, his family has to face in his life. ആ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം പാപം ചെയ്തിട്ടും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര വിധமான പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കലക്കങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. அவர் அந்த ஒரே ஒரு காரியத்தில் பாவம் செய்த நிமித்தமாக அவரும் அவர் குடும்பமும் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை சந்தித்தார்கள். All these problems what is came in his family, it is because of that one sin. തന്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്നതായ സകല പ്രശ്നങ്ങളും അതിന് ആധാരം എന്നത് താൻ ചെയ്തതായ ഒരേ ഒരു പാപമായിരുന്നു. தன்னுடைய குடும்பத்தில் வந்ததான எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் என்பது அந்த ஒரே ஒரு பாவமாகும். Oh child of God, this is why we have to away from that sinful life. ദൈവമൈതലേ, അതുകൊണ്ടാകുന്നു നാം ഈ വിധ പാപ ജീവിതം വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. அருமையான தேவப்பிள்ளையே, இது நிமித்தமாக தான் பாவ ஜீவித்தை விட்டு நாம் அகன்று இருக்க வேண்டும். Let us take this good lesson in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല പാഠം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തുകൊള്ളാം. நம்முடைய ஜீவித்திலும் இந்த நல்ல பாடத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். Not to go in that same sin. അതേ പാപത്തിൽ നാം പോകേണ്ടതിനല്ല, அதே பாவத்தில் செல்லும்படியாக அல்ல. That sin has been revealed. It is because this is what will happen if a man will commit sin. This is what will happen for his family if he do this work. ഈ പാപം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതോ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപം ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ഇന്നവണ്ണം സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനാകുന്നു. ஒரு நபர் தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் பாவம் செய்தால் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தான் தன் ஜீவிதத்திலும் குடும்பங்களிலும் நடக்கும் என்பதை நிரூபிக்கும்படியாகவே இந்த காரியம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So for any of your benefit, don't try to harm anyone.
ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആദായം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് ആർക്കും നിങ്ങൾ ദോഷം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ. ஆகவே உங்களில் ஒருவருக்கும் ஒரு லாபம் உண்டாகும்படியாக மற்றவர்களுக்கு தீங்கு செய்ய நினைக்க வேண்டாம். To fulfill your own pleasures, don't harm anyone. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സന്തോഷം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന് ആർക്കും നിങ്ങൾ ഹാനി വരുത്തരുത്. உங்கள் சுயத்தின் உங்கள் சொந்தமான இன்பத்திற்காக நீங்கள் மற்ற யாருக்கும் துன்பம் செய்ய வேண்டாம். Don't create any trouble to anyone. ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുത്. யாருக்கும் எந்த தீமையும் சிருஷ்டிக்க வேண்டாம். The life which Jesus shown towards us, യേശു നമ്മോട് കാണിച്ചതായ ജീവിതം എന്നത്, இயேசு நமக்கு வெளிப்படுத்தின ஜீவியம் என்பது, he was going and doing the good. താൻ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു. அவர் നന്മ செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தார். As we read in the book of Acts chapter 10 verse 38, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം 38-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, அப்போஸ்தல நடபடிகள் 10-ஆம் அதிகாரம் 38-ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Jesus is gone through village to village and he was doing good and good alone. യേശു ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിച്ച് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു വന്നു. ஒவ்வொரு கிராமமுமாக கர்த்தராகிய இயேசு நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி திரிந்தார். So how much possible you can do it good to others, do it. ആയതുകൊണ്ട് എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമാണോ അതിനൊത്തവണ്ണം നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പീൻ. ஆகவே எவ்வளவு அதிகமாக உங்களால் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு அதிகமாக மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள். If you doesn't know to do good, നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, நன்மை செய்யும்படி உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால், remain silent but don't do any evil to anyone. നിങ്ങൾ മൗനമായിരിപ്പീൻ. ആർക്കും ഒരു ദോഷവും തിന്മയും ചെയ്യരുത്. நீங்கள் அமைதியாக சும்மா இருங்கள், மற்றவர்களுக்கு எந்த தீமையும் செய்ய வேண்டாம். Child of God, how much possible you can do it good, you do it good and that good will return unto you and your family. ദൈവമക്കളെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കഴിയുമോ അതിനൊത്തവണ്ണം നന്മ ചെയ്യുവീൻ. നന്മ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും വരുവാനിടയാകും. அருமையான தேவ பிள்ளையே, உங்களால் முடிந்தவரை மற்றவர்களுக்கு நீங்க நன்மை செய்யுங்கள். அந்த நன்மை என்பது உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் மீண்டும் திரும்பி வரும். All together we are seeing a crisis around us. നാം എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി കാണുകയാണ്. நாம் எல்லோரையும் சுற்றி ஒரு கலங்கின ஒரு சூழ்நிலையில பார்க்கிறோம். How much possible, let us hold our hands together. എത്രത്തോളം കഴിയുമെന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ കരങ്ങളെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാം. கூடுமானவரை நம்முடைய கரங்களை உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்வோம். And let us support each other. നമുക്ക് അന്യോന്യം പിടിച്ചു വഹിക്കാം. ஒருவருக்கொருவர் நாம் தாங்கி உதவி செய்வோம். Even though if you are not able to help in financial way, സാമ്പത്തികമായ നിലയിൽ സഹായിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിലും, ஒருவேளை பொருளாதார ரீதியில் உங்களால் உதவி செய்ய முடியவில்லை என்றால், please take some burden and pray and help them. നിങ്ങൾ ഭാരമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ സഹായിപ്പീൻ. நீங்கள் பாரப்பட்டு அவர்களுக்காக ஜெபத்தில் உதவி செய்யுங்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். This is the time to support each other. അന്യോന്യം സഹായിക്കേണ്ട പിന്താങ്ങേണ്ടുന്ന സമയമാകുന്നു ഇത്. ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யும் காலம் இதுவாய் In இருக்கிறது. Galatians chapter 6 verse 2 the Bible tells, ഗലാത്യലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ വേദപുസ്തകം പറയുമ്പോൾ, கலாத்தியர் 6-ஆம் அதிகாரம் 2-ஆம் வசனத்தில் வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது, they take burden each other and fulfill the law, God's law. തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പീൻ, ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിപ്പീൻ. ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து இப்படியே கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள். Don't accuse anyone, don't criticize anyone. ആരെയും പഴിചാരരുത്, ആരെയും വിമർശിക്കരുത്. ஒருவரையும் குற்றம் சுமத்தவோ விமர்சிக்கவோ வேண்டாம். Don't condemn anyone. ആരെയും നിങ്ങൾ കുറ്റം വിധിക്കരുത്. ஒருவரையும் குற்றம் தீர்க்க வேண்டாம். Seeing the state of others, don't laugh. മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത്. மற்றவர்கள் நிலவரத்தை பார்த்து நீங்கள் நகைக்க வேண்டாம். Because whatever we are do, it will return one day unto us. എന്തുകൊണ്ടാൽ നാം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും അത് നമ്മിലേക്ക് ഒരു നാൾ മടങ്ങി വരും. ஏனென்றால் நாம் செய்யும் எல்லா காரியமும் ஒரு நாள் நமக்கே திரும்பி வரும். Today if you are doing good, this good will return one day in your life. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നാളിൽ അതേ നന്മ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മടങ്ങി വരും. இன்றைக்கு நீங்கள் நன்மை செய்தால் இதே நன்மை ஒரு நாள் உங்கள் ஜீவிதத்தில் திரும்பி வரும். Because of all the goodnesses what you are doing today, it will return unto your children in your children's life. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകല നന്മകളും ഒരു നാളിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേൽ അത് നന്മയായി മടങ്ങി വരും. இன்றைக்கு நீங்கள் செய்கிறதான நன்மையான எந்த காரியமும் ஒரு நாள் உங்கள் பிள்ளைகள் ஜீவிதத்தில் வந்து நிறைவேறும். Like what we have seen in one sin, what the David came in his life came, and that's because of that sin. Entire that family has been gone in that same path. നാം കണ്ട ഒരു കാര്യം, ദാവീദ് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു പാപം നിമിത്തമായി
തന്റെ മുഴു കുടുംബവും അതേ പാപത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു പോകേണ്ടതിനിടയായി തീർന്നു. நாம் இப்போது பார்த்தோமே, தாவீது செய்த அந்த ஒரே ஒரு பாவம் அந்த முழு குடும்பமும் அதே பாதையில் நடந்தேறும்படி செய்தது. How created a pain in the entire the family. മുഴു കുടുംബത്തിലും അത് വലിയ വേദന ഉളവാക്കി. முழு குடும்பத்திலும் ஒரு பெரிய வேதனை வலியை உருவாக்கினது. How the disturb came in the entire the family. ആ കുടുംബത്തിലൊക്കെയും എത്ര അസ്വസ്ഥതയെ അത് സൃഷ്ടിച്ചു. அந்த முழு குடும்பத்திற்கும் எவ்வளவு தொந்தரவு வந்தது. Let us make use of the time which God given unto us. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയതായ സമയത്തെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறதான இந்த காலத்தை பயன்படுத்துவோம். God loved us and given here this beautiful time in our life. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് മുഖാന്തരമായി ഈ മനോഹരമായ സുന്ദര അവസരത്തെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. தேவன் நம்மை நேசித்து இந்த அழகான ஒரு நேரத்தை சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். Let us make use of these days. നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. இந்த நாட்களை நாம் பயன்படுத்துவோம். Let us turn towards God. നമുക്ക് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയാം. தேவனிடத்திற்கு நாம் திரும்புவோம். No more time for us. ഇനി നമുക്ക് സമയമില്ല. இனி நமக்கு காலமே இல்லை. Very soon our Jesus is going to come. താമസം വിനാ നമ്മുടെ യേശു വരുവാൻ പോകുന്നു. நம்முடைய இயேசு இதோ சீக்கிரம் வரப்போகிறார். Let us prepare ourselves to meet our Lord. നമ്മെ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ഒരുക്കാം. நம்முடைய ஆண்டவரை சந்திக்கும்படி நம்மை நாமே May ஆயத்தப்படுத்துவோம். the good God bless us with His words. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. இந்த வார்த்தையினால் நம்முடைய நல்ல தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. എന്റെ വാക്കിലും എൻ ക്രിയയിലും എന്നേനാവിലും വന്നതാ. എന്റെ വാക്കിലും എൻ ക്രിയയിലും എന്നേനാവിലും വന്നതാ. എല്ലാ പാപവും നീക്കിയ ഏറ്റവും വെണ്മയാക്കണേ. എല്ലാ പാപവും നീക്കിയ ഏറ്റവും വെണ്മയാക്കണേ. എന്നെ മുറ്റുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ യേശുവിൻ പാദത്തിൽ. എന്നെ മുറ്റുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ യേശുവിൻ പാദത്തിൽ. എന്റെ പാപങ്ങളോരോന്നും ക്ഷമിച്ചെന്നെ സുഖമാക്കണേ. എന്റെ പാപങ്ങളോരോന്നും ക്ഷമിച്ചെന്നെ സുഖമാക്കണേ. പാവനമാനിൻ വചനങ്ങൾ ഞാൻ പാലിച്ചൂഴിയിൽ ജീവിപ്പാൻ. പാവനമാനിൻ വചനങ്ങൾ ഞാൻ പാലിച്ചൂഴിയിൽ ജീവിപ്പാൻ. പാവനാത്മാവാൽ എന്നെ നിത്യവും പുതുപ്പിക്കുക പ്രിയനേ. പാവനാത്മാവാൽ എന്നെ നിത്യവും പുതുപ്പിക്കുക പ്രിയനേ. എന്നെ മുറ്റുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ യേശുവിൻ പാദത്തിൽ. എന്നെ മുറ്റുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ യേശുവിൻ പാദത്തിൽ. എന്റെ പാപങ്ങളോടൊന്നും ക്ഷമിച്ചെന്നെ സുഖനാക്കണേ. 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 അമാനിക്ക് തിരുപ്പിക്കട ബക്കത്തിയറബാംശരാ തിരിക്കടം തിരാ തിരെ അമാനി ബിക്കടം തിരാ തിരിക്കട കത്തിയറബാലബാംശരാ തിരാ തിരിക്കട ബക്കത്തിയറബാലബാംശരാ തിരെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. Amen. As we heard about the life of David, ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം കേട്ടതുപോലെ தாவீதின் ஜீவிதத்தை நாம் கேட்ட God வண்ணமாக testified about him, a man after my own heart. എന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന് ബോധിച്ച പുരുഷൻ എന്ന ദൈവം അവനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற புருஷன் என்று தேவன் அவரை குறித்து சாட்சி He கொடுத்தார். obeyed all the commandments of God. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും അനുസരിച്ചു. தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிந்து He வந்தார். pleased God in every matter. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ദൈവത്തെ അവൻ പ്രസാദിപ്പിച്ചു. எல்லா
எல்லா காரியத்திலும் தேவனை பிரியப்படுத்தினார். But that sin which he committed against God, which he hid in life, by which we heard so many troubles and temptations and war and killings which take place in his family. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി അവൻ ചെയ്ത ജീവിതത്തിൽ മറച്ചുവെച്ചതായ പാപം നിമിത്തമായിട്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമാകുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെയും കടന്നു വരുവാനിടയായി. ஆனால் தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் செய்ததான அந்த ஒரே பாவத்தை அவர் மறைத்து வைத்த நிமித்தமாக பலவிதமான பிரச்சனைகள், சோதனைகள், கொலைபாதகங்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தில் வந்தது. We all know about his life. അവന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ. அவருடைய ஜீவித்தை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோமே. When God revealed to that secret sin which he done through that prophet, he started to confess in the presence of God. ആ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരമായി രഹസ്യമായി അവൻ ചെയ്ത പാപം ദൈവം അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൻ ഏറ്റുപറയുവാൻ തുടങ്ങി. அந்த தீர்க்கதரிசி மூலமாக தேவன் தான் ஜீவிதத்தில் செய்ததான ரகசிய பாவத்தை வெளிப்படுத்தி கொடுத்த வேளையிலே உடன் தானே தேவனுக்கு முன்பாக அறிக்கை செய்து தாழ்த்தினார். As he killed the wife of Uriah. ഊരിയാവിന്റെ wife of Uriah. ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യ, wife of Uriah. He killed the wife of Uriah. ആ ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയെ അവൻ കൊന്നു. Killed. ஊரியாவின் மனைவியை கொன்றார். He killed that man and took the wife of him. അവൻ ഊരിയാവിനെ കൊന്നു, ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയെ എടുത്തു. ஊரியாவை கொன்று அவன் மனைவியை இவர் எடுத்துக்கொண்டார். That was a great sin in the sight of God. ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ അത് വലിയൊരു പാപമായിരുന്നു. தேவனுடைய பார்வையில் அது ஒரு பெரிய பாவமா இருந்தது. He tried to hide it. ഇത് അവൻ മറച്ചു വെക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. அதை மறைத்து வைக்கும்படி முயற்சித்தார். Because of that hiding, the wrath of God kindled upon his life. ആ മറച്ചു വയ്ക്കൽ മുഖാന്തരമായി ദൈവ കോപം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജ്വലിച്ചു. அது மறைத்து வைத்த நிமித்தமாக தேவனுடைய கோபம் அவருடைய ஜீவிதத்தில் மூண்டது. He started to confess in the presence of God. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുവാൻ അവൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ஆனால் தேவ சமூகத்தில் அறிக்கை செய்ய துவங்கின வேளையில் he received the forgiveness from the Lord. കർത്താവിൽ നിന്ന് പാപക്ഷമയെ അവൻ പ്രാപിച്ചു. தேவனிடத்திலிருந்து மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டார். This morning time exam our life. ഇന്ന് രാവിലെ വേളയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. இந்த காலை வேளையிலே நம்முடைய ஜீவிதத்தை There சோதித்து is பார்ப்போம். power in the blood of Jesus. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ശക്തിയുണ്ടോ? இயேசுவின் இரத்தத்தில் வல்லமை இருக்கிறது. If we confess our sin, he is righteous to forgive our sin. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നാം ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിപ്പാൻ തക്കവണ്ണവൻ നീതിമാനാകുന്നു. நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்வோம் என்றால் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கத்தக்கவர் நீதி உள்ளவராய் The இருக்கிறார். word of God which we heard, whoso covereth their sin shall not prosper. നാം ഇപ്പോൾ കേട്ട തിരുവചനത്തിൽ തന്റെ പാപങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയില്ലെന്ന് കണ്ടു. நம்முடைய பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் என்று வேதத்தில் வாசித்தோம். Whoso confess and forsake it, ആർ അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ அதை அறிக்கை செய்து he விட்டு shall have விடுகிறானோ mercy of God. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ പ്രാപിക്കും. அவன் தேவனிடத்தில் இரக்கம் This பெறுவான். morning time we must return from this place receiving the mercy of God by confessing our sin. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ സ്ഥലം വിട്ട് നാം മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ. இந்த காலை வேளையிலே தேவனிடத்தில் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டு இரக்கம் பெற்று திரும்பி செல்ல வேண்டும். Door of the grace is going to shut very soon. കൃപയുടെ വാതിലിതാ താമസം വിന അടയുവാൻ പോകുന്നു. வெகு சீக்கிரத்தில் கிருபையின் வாசல் அடைபட போகிறது. This is the last moment. ഇത് അന്ത്യ നിമിഷമത്രേ. இதுவே கடைசி There is க்ஷணம். so much time before us. നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇനി അധിക സമയമില്ല. நமக்கு நீண்ட காலம் இனி இல்லை. If we confess our sin, നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை this செய்தால் morning time itself, that Calvary's blood will wash us thoroughly. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം തന്നെ ആ കാൽവരി രക്തം മുറ്റുമായി നമ്മെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കും. இந்த காலை வேளையில் தானே கல்வாரி ரத்தம் நம்மை முற்றிலுமாய் சுத்திகரிக்கும். Yes, believe, dear children of God. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പീൻ. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இதை விசுவாசியுங்கள். Everybody look at the Calvary. എല്ലാവരും കാൽവരിയിലേക്ക് നോക്കുവീൻ. ஒவ்வொருவரும் கல்வாரி நோக்கி பாருங்கள். Ask the pardon from Jesus. യേശുവിനോട് ക്ഷമയാചിപ്പീൻ. இயேசுவினிடத்தில் மன்னிப்பை கேளுங்கள். He is righteous and faithful as to forgive our sin if we confess this morning itself. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നാം ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ ഈ രാവിലെ തന്നെ നമ്മോട് ക്ഷമിപ്പാൻ അവൻ വിശ്വസ്തതയുള്ളവനും നീതിമാനുമായ കർത്താവാകുന്നു. நாம் அறிக்கை செய்தால் இந்த காலை வேளையில் தானே நம்மை மன்னிக்கும்படி அவர் உண்மையும் நீதியுள்ளவராய் இருக்கிறார். Everybody get the forgiveness from Jesus. എല്ലാവരും യേശുവിൽ നിന്ന് പാപക്ഷമ പ്രാപിപ്പീൻ. எல்லோரும் இயேசுவினிடத்திலிருந்து மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வோம். Cry unto Jesus. യേശുവിനെ നോക്കി കരയുവീൻ. இயேசுவை நோக்கி அழுவோம். Don't try to cover up our sin. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മൂടി വെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. பாவத்தை
பாவத்தை மூடி வைக்க முயற்சிக்க வேண்டாம். Openly confess to Jesus. പരസ്യമായി യേശുവിനോട് ഏറ്റുപറയുവീൻ. வெளியரங்கமா இயேசுவினிடத்தில் சொல்லுவோம். He is ready to listen our confession. നമ്മുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ശ്രദ്ധിപ്പാൻ അവൻ ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു. நம்முடைய அறிக்கை கேட்டு கவனிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார். Everybody cry unto God. എല്ലാവരും യേശുവിനെ നോക്കി കരയുവീൻ. எல்லோரும் இயேசுவை நோக்கி அழுவோம். As we sung in that song. നാം പാട്ടിൽ പാടിയതുപോലെ அந்த பாட்டில் பாடின by words and deeds. എന്റെ വാക്കിനാലോ പ്രവൃത്തിയിനാലോ என்னுடைய வார்த்தையினால் அல்லது கிரியையினால் by action and reaction. എന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും പ്രതികരണത്തിലൂടെയും என்னுடைய கிரியை அல்லது எதிர்க்கிரியை நிமித்தமாக Whatever sin I did, oh Lord, forgive me. കർത്താവേ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ ഏത് പാപമായിരുന്നാലും എന്നോട് നീ ക്ഷമിക്കണമേ. ஆண்டவரே நான் செய்த எந்த பாவத்தையாகிலும் நீர் மன்னிக்க வேண்டும். There is power in Jesus to forgive our sin. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിപ്പാൻ യേശുവിൽ ശക്തി ഉണ്ട്. நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கும் வல்லமை Our இயேசுவினிடத்தில் father இருக்கிறது. or mother or brother, sister, our colleague, no one can forgive us, but Jesus can forgive our sin which he committed against him. നമ്മുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കോ സഹപ്രവർത്തകർക്കോ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. പക്ഷേ യേശുവിന് അവന് വിരോധമായി നാം ചെയ്ത പാപങ്ങളെ നമ്മോട് ക്ഷമിപ്പാൻ കഴിയും. நம்முடைய தகப்பன் தாய் சகோதர சகோதரிகள் ஒருவருக்கும் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கும் அதிகாரம் இல்லை. ஆனால் மாறாக இயேசுவுக்கோ நாம் அவருக்கு விரோதமாக செய்த பாவங்களை மன்னிக்கும் When அதிகாரம் God இருக்கிறது. revealed the sin through the prophet Nathan to David, നാഥാൻ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം ദാവീദിന് തന്റെ പാപങ്ങളെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ நாதான் தீர்க்கதரிசி மூலமாக தாவீதுக்கு தேவன் பாவத்தை வெளிப்படுத்தின வேளையில் what he confessed, താൻ എന്തു ഏറ്റു പറഞ്ഞു? அவர் என்ன அறிக்கை செய்தார்? Lord, I sin against thee only, O God. കർത്താവേ യഹോവേ നിനക്ക് വിരോധമായി ആകുന്നു ഞാൻ പാപം ചെയ്തത്. ஆண்டவரே உமக்கு விரோதமாகவே தான் நான் பாவம் I செய்தேன். committed sin against thee only. നിനക്ക് വിരോധമായി മാത്രമാണ് ഞാൻ പാപം ചെയ്തത്. தேவரீர் ஒருவருக்கு விரோதமாகவே நான் பாவம் செய்தேன். Whatever sin we committed sin against Jesus. എന്നാൽ നാം യേശുവിന് വിരോധമായി പാപം ചെയ്തു. நாம் என்ன பாவம் செய்திருந்தாலும் அது இயேசுவுக்கு விரோதமாகவே செய்தோம். So forgiveness also can receive from him only. ആയതുകൊണ്ട് അവനെങ്കിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പാപക്ഷമയും നമുക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയൂ. ஆகவே மன்னிப்பும் அவர் மூலமாகவே நமக்கு கிடைக்கும். Humble ourselves. നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്താം. நம்மை தாழ்த்துவோம். Open our mouth for confession. നമ്മുടെ വായെ ഏറ്റുപറച്ചിലിന് വേണ്ടി തുറക്കാം. அறிக்கைக்காக வாய்களை திறவோம். This blessed opportunity utilized for your great benefit of confession. ഈ അനുഗ്രഹീതമായ അവസരത്തെ ആ വലിയ ഏറ്റുപറച്ചിലൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. அறிக்கையின் மூலமாக இந்த ஆசீர்வதிக்கப்படாத சந்தர்ப்பத்தை பெரிய ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுங்கள். Forgiveness is coming from Calvary. പാപക്ഷമ കാൽവരിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നു. இதோ கல்வாரியிலிருந்து மன்னிப்பு வருகிறது. Receive everyone. എല്ലാവരും പ്രാപിപ്പീൻ. எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்வோம். Amen. Sing that song again. Hallelujah. എന്റെ വാക്കിലും എൻ ക്രിയയിലും എന്നിനാവിലും വന്നതാ. എന്റെ വാക്കിലും എൻ ക്രിയയിലും എന്നിനാവിലും വന്നതാ. എല്ലാ പാപവും നീക്കി എന്നെ നീ ഏറ്റവും വെണ്മയാക്കണേ. എല്ലാ പാപവും നീക്കി എന്നെ നീ ഏറ്റവും വെണ്മയാക്കണേ. എന്റെ പാട്ടിലും എൻ ക്രിയയിലും എന്നിനാവിലും വന്നതാ. എന്റെ വാക്കിലും എൻ ക്രിയയിലും എന്നിനാവിലും വന്നതാ. എല്ലാ പാപവും നീക്കി എന്നെ നീ ഏറ്റവും വെണ്മയാക്കണേ. എല്ലാ പാപവും നീക്കി എന്നെ നീ ഏറ്റവും വെണ്മയാക്കണേ. എന്റെ വാക്കിലും എൻ ക്രിയയിലും എന്നിനാവിലും